கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to the holy name of Jesus Christ. ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ගෞරවය අත් වේවා. நாம் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறபடியே மனிதனை குறித்ததான தேவனுடைய நித்திய நோக்கம் என்ன என்பதை குறித்தும் அந்த நோக்கத்திலிருந்து மனிதன் எப்படி விழுந்து போனான் என்பதை பற்றியும் மறுபடியுமாக அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படி தேவன் எப்படி மனிதனை தூக்கி எடுத்து நடத்துகிறார் என்பதை குறித்தும் நாம் படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். As we have been listening these days, we are considering as to what the eternal purpose of God concerning man is, and how man fell from the plan of God, and how God is lifting up man once again in order that he may fulfill that plan in his life these days. මේ දිනවල අප අසමින් සිටින ආකාරයට අප අධ්‍යයනය කරන්නේ දෙවියන් මිනිසා සම්බන්ධයෙන් වන දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අදහස සහ මිනිසා වෙතින් වැටි ආකාරය සහ නතුරුව මනුෂ්‍යයා ඊටත්ෙන් උන්වහන්සේ ඔසවා උන්වහන්සේ ඔහුට මඟ පෙන්වමින් තමන්ගේ අදහස් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ගැන තවදුරටත් අපි ඉගෙන ගත හැකියි. தேவனுடைய நித்திய நோக்கத்திலிருந்து விழுந்து போன மனிதனை தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மறுபடியுமாக அந்த நோக்கத்துக்கு நேராக திருப்பி அவனை நடத்துகிறார். Man who fell from the eternal plan of God has been lifted once again through the Lord Jesus Christ, and God is leading this man into that eternal plan once again. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසා සම්බන්ධයෙන් වන දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අභිප්‍රාය වෙතින් වැටි ගිය මිනිසා නැවත වරක් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුලින් වසවනු ලබ දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස ඔහුගේ ජීවිත විශ්ත වන පිණිස ඒ වෙත ඔහුගේ ජීවිත යොමු කරන ආකාරය පිළිබඳ අපට දැනගත හැකියි. நம்மை ரட்சித்து நமக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணி பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் வைத்து அந்த நோக்கத்துக்கு நேராக தேவன் நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். God has saved us, water baptized us, and have given us the Holy Spirit, and by leading us through the Spirit of the Holy Spirit, He is keeping us in the New Testament church, and He is forming us so that He may fulfill that purpose in our lives. ගැලවීම වතුරු බෞතිස්මය සුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබා ගැනීමට උපකාර කරමින් තමන්ගේ ආලේපී ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් නවගේ උසමේ සභාව වෙතට ස්වාමින් වහන්සේ අප ගෙනවිත් තමන්ගේ සදාකාලික අරමුණ අපගේ ජීවිත ඉෂ්ට වනු පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ අප හැඩගස්වමින් සිටින වගයි. இது தேவனால் விழுந்து போன மனிதனுக்காக தேவன் ஏற்படுத்திய ஒழுங்காக இருக்கிறது. This is the order which has been ordained by God, so that the man who is fallen may be lifted up. වැටී ගිය මිනිසා ඔසවනු ලබන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පිළිවෙල වශයෙන් අපට මේ හඳුනාගත හැක. பூமியில ஜீவிக்கிற எந்த மனிதனானாலும் இந்த ஒழுங்கை தவிர வேறொரு ஒழுங்கின் மூலமாக தேவன் மனிதன் மேல் வைத்த அந்த நித்திய நோக்கத்துக்கு நேராக கடந்து செல்ல முடியாது. Any man who is living on this earth cannot go into the eternal purpose which God has in man through any other means except by the Lord Jesus. මෙහි පිට ජීවත් වෙන කිසිම පුද්ගලයෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අභිප්‍රාය වෙත ළඟා වීමට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාර්ගය මිස ඔහුට වෙනත් මඟක් නොමැත. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවය. ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி அபிஷேகத்தின் மூலமாக உன்னதத்தில் கொண்டு வந்து நம்மை உட்கார வைத்திருக்கிறார். God has anointed us with the Holy Ghost, and through that anointing He has made us to sit together in heavenly places. දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධාත්මන අප ආලේප කොට උන්වහන්සේ සමග ස්වර්ගීය ස්ථානවල අප හිඳුවා ඇත. திரளான கோடிக்கணக்கான ஜனங்களின் மத்தியிலிருந்து வேறுபிரிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான ஜனங்கள் இப்போது உன்னதத்தில் கிறிஸ்துவுடனே கூட உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். People who have been separated from multitudes and billions of people have been anointed by the Holy Ghost, and now they have been set in heavenly places. සුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කරනු ලැබූ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ජනයාද ස්වර්ගීය ස්ථාන හිඳුණු ලබමින් සිටිනවා. இவர்களோ தேவனுடைய மனிதனை பற்றிய நித்திய நோக்கம் நிறைவேறும்படியாக ஆண்டவருடைய வழியிலே முன்னேறி கொண்டிருக்கிற ஜனமாக இருக்கிறார்கள். They are the people who are progressing in the way of God in order that the eternal purpose of God may be fulfilled in them. දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අභිප්‍රාය ඔවුන්ගේ ජීවිත ඉෂ්ට වන පිණිස ඔවුන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් මෙසේ ඔවුන් ඒ සඳහා ඉලක්කය කරා ළඟා වමින් සිටිනවා. இவர்களுக்கு வேறொரு நோக்கம் கிடையாது. They have no other purpose in them. වෙනත් යම් අදහසක් ඔවුන් තුළ නැත. உண்மையானவைகளை மறந்து
முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த அந்த பந்தய பொருளுக்காக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Forgetting the past, they are pressing forward so that they may receive the goal which the Lord has kept for them through the Lord Jesus Christ. ඔවුන්ගේ අතීතය අමතක කොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ඔවුන් ඉදිරි තබා තිබෙන ඉලක්කය කරා ඔවුන් ඉදිරිය බලා ගමන් කරනවා. இப்படி அழைக்கப்பட்டதான ஜனங்கள் இன்மைக்காக மாத்திரமல்ல, மறுமைக்காக கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அதற்காகவே இந்த பூமியில் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். People who have been called in this manner must not trust in God only for this life alone, but they must have trust in God even for their life after death, and thereby they must prepare themselves for that life after death. මෙවරින් ජීවත් වන අය ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඇඳවිය යුත්තේ මේ ජීවිත සඳහා පමණක් නොව මතු ජීවිත සඳහා උන්වහන්සේගේ විශ්වාසය රඳවා ඒ සඳහා සූදානම් විය යුතුයි. இந்த பூமியில் ஜீவிக்கிற எல்லா மனிதர்களுடைய தரிசனங்களும் கல்லறையோடு கூட அல்லது மரிக்கிறதோடு கூட முடிவடைகிறது. All the people who live on this earth, they finish their visions with their death or with tombs. මෙලොව ජීවත් වන අයගේ දර්ශනය මරණින් සොහොනින් නිම වෙනවා. அபிஷேகம் பெற்ற ஜனங்களோ கல்லறைக்கு அப்பால் உள்ள காரியங்களை குறித்து பேசுகிறவர்களாக இருக்கிறார். But the anointed people of God speak concerning the things which proceed after the tombs. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආලීපලක් සැලක උන් කතා කරන්නේ උන්ට දර්ශනයක් තිබෙන්නේ සොහොනින් ඈතර ජීවිතය ගැන. முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து சில வசனங்களை நான் வாசிப்பேன். Let us read 1 Corinthians chapter 15 from verse 19 onwards. පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේද 19 වෙනි පදයේ සිට. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. Then come at the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father. When he shall have put down all rule and all authority and power. இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாய் இருப்போம். கிறிஸ்துவோ மரித்தோரில் இருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்கள் முதற்பலனானார். மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான். முதற்பலனானவர் கிறிஸ்து, பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். அதன் பின்பு முடிவு உண்டாகும். அப்பொழுது அவர் சகல துரைத்தனத்தையும் சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பரிகரித்து தேவனும் பிதாவுமா இருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்புக் கொடுப்பார். எல்லா சத்துருக்களையும் தமது பாதத்திற்கு கீழாக்கி போடும் வரைக்கும் அவர் ஆளுகை செய்ய வேண்டியது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපට බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ මේ ජීවිතය ගැන පමණක් නම් අප සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට වඩා අනුකම්පා ලැබිය යුතුය. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලුන්ගේ නැගිට සිටින සේක්මය. උන්වහන්සේ සතපීන්නන්ගේ නාඹුල් ඵලය. මක්නිසාද මනුෂ්‍යයෙකු කන්නකොටගෙන මරණය පැමිණුණු බැවින් මනුෂ්‍යයෙකු කන්නකොටගෙන මලුන්ගේ නැගිටීමත් පැමිණියේය. මක්නිසාද ආදම් තුළ සියල්ලන් මැරෙන්නක් මෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සියල්ලම ජීවත් වනු ලබන්නේය. නමුත් එක් අය තම තමාගේ ක්‍රමයෙන්ය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාඹුල් ඵලය. ඉන්පසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේ සන්තකව නැගිටින්නේය. එවිට කෙළවර පැමිණේ. උන්වහන්සේ සියලු අධිපතිකම්ද බලයද පරාක්‍රමද නැති කළ කල්ලි උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පියව දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙනසේක. இங்கே மரணத்துக்கு பிறகு நடக்க போகிற சில காரியங்களை குறித்து நான் வாசிக்க கேட்கிறோம். Here we are able to read about the things that are going to take place after death. මරණයෙන් පසු සිදුවන්ට යන දේවල් පිළිබඳව මේ ස්ථාන අපිට කියවන්න පුළුවන්. கிறிஸ்து மரித்தார், நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலனாக அவர் எழும்பினார். Christ died and he rose again as the first fruit of those who have slept. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරුණසේක, නමුත් සතර සිද්ධාන්ගේ ප්‍රථම ඵල වශයෙන් මලුන්ගේ උත්ථානය වූසේක. மனுஷனால் மரணம் உண்டானது போல மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. මනුෂ්‍යයෙකු මගෙන් මරණය ඇති වූවා මෙන්ම මනුෂ්‍යයෙකු තුලින් නැවත නැගිටීමද ඇති වූවා. ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார். For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. ආදාම් තුලින් සියලු දෙනා මරණයට මුහුණ දෙන්න නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් සියලු දෙනා ජීවත් කරනු ලබනවා. அவன் தன் தன் வரிசையில உயிர்ப்பிக்கப்படுவார். But every man in his own order. එක එක්කෙනා තම තමාගේ ක්‍රමයෙන්. இப்படி
இப்படி இருக்கிறபடினால் இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் இனி மரணத்துக்கு பின்பு சம்பவிக்க போகிறதான அந்த நித்திய காரியங்களுக்காக ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ஜீவிக்க வேண்டும். If that be so, we must not trust in Christ only for this life alone, but we must have trust in Christ so that we may receive the things that would take place after our death. එබැවින් අපේ ජීවිතය අපගේ මේ ජීවිත ගැන සඳහා පමණක් නොවේ. නමුත් සදාකාලයේදී මරණින් පසු සිදුවෙන්නට යන දේවල් සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා අපි සූදානම් වෙමින් ජීවත් යුතුයි. புசிக்கவும் குடிக்கவும் உடுக்கவும் நாளை தினத்தை குறித்தும் கவலைப்பட்டு இந்த காரியங்களுக்காக நாம் கிறிஸ்துவை நம்பி ஜீவித்தால் முடிவிலே எல்லா மனிதருடைய நிலவரங்களை பார்க்கிலும் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலவரம் மிகவும் பரிதாபமான ஒரு நிலவரமாக மாறிவிடும். If we would trust in Christ only to eat, to drink and to adorn and to clad ourselves, and if we would be cumbersome about our daily cares, then we would be the most miserable of all men. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා තිබෙන්නේ කෑම බීම හැඳීම සාහිත දවසේ දේවල් ගැන අපගේ භෞතික අවශ්‍යතාවයන් ගැන පමණක් නම් අපි මෙසේ ජීවත් වෙමින් සිටිනවා නම් අවසානයේදී අපි සියලු මනුෂ්‍යයන්ට වඩා අනුකම්පා ලැබිය යුතු කාලකණ්ණි තත්වයකට පත් වෙනවා. மறுமையில் தேவன் வைத்திருக்கிறதான நித்திய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான் மனிதனை ஆண்டவர் இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறார். God has kept man on this earth so that he may receive all the blessings that are kept for him in his life after death. මරණින් පසු මිනිසාගේ ජීවිත වෙනුවෙන් තබා තිබෙන සියලු ආශිර්වාද හිමි කර ගැනීම සඳහා මිනිසා ජීවත් වීම වග බලා ගත යුතු යන දේව කැමැත්තයි. எந்த மனிதன் அந்த நோக்கத்தோடு இந்த பூமியிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்புகிறானோ அந்த மனிதனுக்காக இந்த பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஏற்ற வேளையில் தேவனே கொடுத்து வருகிறார். Any man who will focus his life towards that hope and will prepare himself for that, God will see to it that all his needs are met at the right appointed time. ඒ ස්වර්ගීය බලාපොරොත්තු වෙත තමන්ගේ අවධානය යොමු කොට දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස ඉෂ්ට වීම පිණිස මෙලෙස ඒ දර්ශනය අතුව ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ අවශ්‍ය සුදුසු වෙලාවට සියලු අවශ්‍යතාවයන් සපයා දීමට ස්වාමීන් වහන්සේ බලවන්තයි. ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடும் போது இந்த பூமியில நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தேவனே கூட கொடுக்கிறார். அதை தேடுவது நம்முடைய வேலை அல்ல. If we are to tell this summarizing, if we would seek the kingdom of God and his righteousness, then all these things that we need on this earth, God will add it upon us and we don't need to go after them. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ධර්මස්ථමතයි පළමු කොට සොයනවා නම් අපගේ සියලු අවශ්‍යතාවයන් අනිකුත් භෞතික අවශ්‍යතාවයන් එකතු කර දීමට ස්වාමීන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙනවා. අපේ පසුපස හබා යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. இப்போது நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கவனத்தை மரணத்துக்கு பின்பு உள்ள பகுதிக்கு நேராக திருப்புவோம். Now let us all focus our concentration towards the portion of life after death. දැන් අපි සියලුම අපේ අවධානය යොමු කරමු මරණින් පසු ජීවිතය ගැන. මරණ සලකා බලන්න. மனிதன் மரித்த பிறகு உயிர்த்தெழுகிற வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன சம்பவிக்கிறது? What will happen to man after his death until he rises once again? මිනිසෙක් මරණින් පසු ඔවුන් මලුන්ගේ නැගිටින තුරු ඔහුගේ ජීවිත ඒ කාලය තුලදී සිදුවන්නේ කුමක්ද? உயிர்த்தெழுதல் என்பது ஆண்டவர் மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் போது அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்ல. Resurrection is not a blessing that was given to man by God when he was created. මලුන්ගේ උත්ථාන වීම දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය මැවුවටදී සැලසුම් කළ ආශිර්වාදයක් නොවේ. மனிதன் பாவம் செய்தது நிமித்தம் அவனுக்கு மரணம் வந்தது. Death came to man because he committed sin. මනුෂ්‍යයා පව් කළ බැවින් මරණය පිවිසියේ. அதன் பிறகுதான் அவனுக்கு உயிர்த்தெழுதல் ஒன்று அவசியமாக காணப்பட்டது. Only thereafter there was a resurrection that was needed for him. නැවත නැගිටීමක් අවශ්‍ය වූයේ ඉන් පසුව පමණයි. மனுஷனால் மரணம் வந்தது போல அந்த மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் வர வேண்டியதாக இருந்தது. Even as death came through man, even resurrection of the dead also had to come through man. මනුෂ්‍යයා තුළින් මරණය පැමිණියක් මෙන්ම මේ මනුෂ්‍යයා තුළින් නැවත නැගිටීමද පැමිණිය යුතුව තිබුණා. நாம் முந்தின நாட்களில் பார்த்தது போல மனிதன் பாவம் செய்த போது அவருடைய ஆத்மாவிலேயும் மரணம் பிரவேசித்தது, அவருடைய சரீரத்துக்கும் ஒரு மரணம் சம்பவித்தது. As we have already seen in these days, we find when man committed sin, there was a death that came into his soul as well as in his body. මනුෂ්‍ය පෞද්ගලිකදී ඔහුගේ අධ්‍යාත්මය නොව ප්‍රාණිය තුළට මරණය පැමිණියා මෙන්න ඔහුගේ ශරීරයට මරණය පැමිණි බව විද්‍යාවගෙන ගත්තා. குறித்த காலத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாகி
மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையையும் மனிதனுக்கு வாக்கு பண்ணினார். At the right time, the Lord Jesus Christ appeared and he destroyed death and has commanded life and immortality to men. නිසි කාලේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වී තමන්ගේ කුරුසිය මරණය තුළින් යලිදු මිනිසාට ජීවනයත් අමරණ භාවයත් පොරොන්දු වූසේක. அதுவரையும் மனிதனை மரணம் விழுங்கிக் கொண்டே இருந்தது. Until then, death was devouring man. ඒ දක්වාම මරණය මනුෂ්‍යයා ගිලගනිමින් සිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தான் அந்த மரணம் பரிகரிக்கப்படுகிறது. It is only through the Lord Jesus Christ that death is destroyed. මරණය අහෝසි කර ලබන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව තුළින්ය. இந்த மரணம் என்று சொல்லுவது பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை காட்டுகிறது. This death shows the wages of sin is death. මේ මරණය අනින් පෙන්නුම් කරන්නේ පාපේ කුලිය නම් මරණයයි යන්නයි. அதுதான் இரண்டாம் மரணம். That is the second death. ඒ දෙවන මරණය நித்திய அழிவை காட்டுகிறது. It shows the eternal destruction. සදාකාල විනාශය. இதை பரிகரிக்க இயேசு கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் இந்த பூமியில் ஒரு வழியும் தோன்றவில்லை. Until Jesus came to this earth, there was no other way to destroy this. යේසුස් වහන්සේ ලෝක පහළ වන තුරු මේ නැති කිරීමට වෙන කිසිම මඟක් තිබුණේ නැත. இயேசு கிறிஸ்து வந்துதான் இந்த மரணத்தை பரிகரிக்கிறார். Only when the Lord Jesus came, he destroyed this death. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණි විටයි මේ මරණය විනාශ කළේ. ஜீவனையும் அழியாமையையும் கொண்டு வருகிறார். And he brought in life and immortality. ජීවන තවරන භාවයත් උන්වහන්සේ ගෙනහසේක. ஜீவன் ஆத்மாவுக்கு, Life is for our soul ජීවනය අපගේ ආත්මය සඳහායි. அழியாமை சரீரத்துக்கு. and immortality for the body. අමරණ භාවය අපේ ශරීරය උදෙසා. அதுவரையும் மனிதனுடைய சரீரம் அழிவுக்குரியதாகவே இருக்கிறது. Until then, the body of man was corruptible. ඒ දක්වා මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරය මරණීය ශරීරයක්ව තිබුණා. மனிதன் உயிர்த்தெழும் போதுதான் அழியாத ஒரு சரீரத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார். Only when man rises once again, he receives a body which is immortal. නැවත නැගීමේදී මනුෂ්‍යයා මහිමාන්විත අමරණීය ශරීරයක් හිමි කරගන්නවා. இந்த சத்தியத்தை தான் மனிதன் இந்த நாட்களிலே அறிய வேண்டியது அவசியமாகிறது. In these days, this is the truth that man ought to know. මේ දිනවල මනුෂ්‍යයා මේ පිළිබඳව දැනගෙන සිටිය යුතුය ඇත. ஆத்தும ரட்சிப்பை குறித்து அநேக இடங்களில் நாம் சத்தியங்களை கேட்கிறோம். We are able to hear the truth concerning the salvation of our soul through many places. ආත්මයේ ගැලවීමේ සත්‍ය පිළිබඳව නොයෙකුත් ස්ථානවල අපට දැනගන්න. அழியாமை உள்ள சரீரத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை பற்றியதான சத்தியங்கள் எல்லா இடங்களிலேயும் அறிவிக்கப்படுகிறதில்லை. But the truth concerning how to receive an immortal body is not being expounded in many places. අමරණීය ශරීරයක් අප ලබා ගන්න කෙසේද යන්න පිළිබඳව බොහෝ ස්ථාන උගන්වා දෙන්නේ නැත. அதை குறித்த வெளிப்பாடு அநேகருக்கு இல்லை. Many do not have revelation concerning this. බෝධනාට ඒ පිළිබඳ හෙළිදරව් වීමක් නැත. இந்த மேலான காரியங்கள் ஆண்டவர் தம்முடைய அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இப்பொழுது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது போல முந்தின காலங்களிலே அது வெளிப்படாமல் இருந்தது. Even as God has revealed these excellent things to his apostles and prophets these days, it was not revealed in the ancient times. සත්‍ය ප්‍රවෘත්තයන් සහ ප්‍රපේතවරුන්ට මේ කාලේ උන්වහන්සේ හෙළිදරව් කරන මෙන්න සත්‍යයන් ගෙවිගිය කාලේ පුරාතන කාලේ හෙළිදරව් කර තිබුණේ නැත. அதை குறித்து எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறேன். Regarding this, we are able to read in Ephesians chapter 3 verse 6. අපි දුගනි පරිච්ඡේද 6 වෙනි පදයේ කියවයි. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களில் மனுபுத்திரருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ස්වාමීන් වහන්සේ සුදු වේවා. இது முற்காலங்களில் அறிவிக்கப்படவில்லை. This was not revealed in the ancient days. මේවා පෙර කාලේ හෙළිදරව් කළ ලැබුවේ නැත. இந்த கடைசி நாட்களில் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார். In these last days, God is revealing this through his servants. මේ අන්තිම දවස්වලදී සුදු සුදු දාසයන් තුළින් උන්වහන්සේ හෙළිදරව් කරනසේක. சபை என்று சொல்லுவது ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. Church is a mystery. සභාව යනු අවිරාසකයි. உயிர்த்தெழுதல் மறுரூபமாக்கப்படுவது இவைகளெல்லாம் ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. Resurrection and transformation are all mysteries. නැවත නැගිටීම සහ අන්‍ය සත්වීම මේ සියල්ලම අවිරාසකයි. இதோ ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். Behold, I tell you a mystery. නුඹලාට රහසක් පිළිගරමි. நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. We all shall not sleep. අප සියදනාම සැතපෙන්නේ නැත. கடைசி எக்காலம் துணிக்கும். The final trumpet shall be sounded. අන්තිම හොරණයව නාද කළ ලබන විට அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். And then all those who are dead in Christ shall rise first. විශ්වාස තුළ සැතපී සිටිනාන් පළමු හොරණ නැගෙනවා ඇත. பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். Then we who are alive
shall be transformed. ඉන්පසු ප්‍රතිශාන්තික ජීවිත විසින් අප අන්න සත්‍ය සවගත. இது ஒரு ரகசியம் என்றுதான் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the word of God that this is a mystery. මේ රාසක් වශයෙන් සඳහන් වී ඇත. இது எல்லாருக்கும் வெளிப்படுகிறதில்லை. This is not revealed to everyone. මේ සූදානම් හිඳ වෙන இது කරුණක්. அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அவர் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். God has revealed this to his holy apostles and prophets. ශේෂ්ඨ ප්‍රේතයන් සප්‍රපේතවරුන් වහන්සේ මේ දලිවරව කර දීති වෙනවා. இந்த வெளிப்படுத்துதலை பெற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்கிற தேவனுடைய ஜனங்களோடு நாம் சேர வேண்டியது அவசியமாக. We have to join with the people of God who have received this revelation and are living accordingly. එබැවින් නිල්බරවින් ඇති දේවදරුවන් සමග සහභාගී කරන අපි අනුව ජීවත් යුතුයි. அபிஷேகம் பெற்ற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இப்படிப்பட்ட வெளிப்படுத்துதல் பெற்று ஜீவிக்கிறவர்களோடு நம்முடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Every anointed child of God should have fellowship with the people of God who are living a life in the light of this revelation. සුද්ධාත්මාලික ලැබුව හැම දේවදරුවෙකුම මෙන්න නිල්බරවින් ලැබුවා. සමග සහභාගී කමින් ජීවත් වෙන වග බලාගත යුතුයි. ஏனென்றால் தேவன் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணுவதனுடைய நோக்கமே சரீரத்தில் மீட்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. The reason for why God has anointed us with the Holy Ghost is for us to receive redemption in our body. උන්වහන්සේ අප සුද්ධාත්මයේ නාලික කිරීමේ අදහසට අප ශරීරයේ මිදීම ලබා ගැනීමේ සහායය. அழிவுள்ள இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற நாம் அழியாத சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. We who are in this mortal body cannot receive that immortal body. මරණීය ශරීරයක් ඇතුළු සිටින අපට එම අමරණීය ශරීර ලබාගත නොහැක. அழியாத சரீரத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து அதை சுதந்தரிப்பார். Only those who have attained that immortal body will be able to enter the kingdom of God and receive that inheritance. අමරණීය ශරීර හිමි කරගත්තොන්ට පමණයි ස්වර්ග රාජ්‍යයට පිවිසී උන්වහන්සේගේ ඒ උරුමය ලබා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. இதை பெற்றுக்கொள்வது எப்படி? How to receive that? මේ ලබා ගන්නේ කෙසේද? இதுதான் விழுந்து போன மனிதனை குறித்த தேவனுடைய நித்திய நோக்கமாகும். This is the eternal purpose of God concerning the fallen man. ඇතිගේ මනුෂ්‍ය සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අදහස මෙයයි. அப்படியானால் மரணத்துக்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையில நடக்கிற சம்பவங்கள் என்ன? If that be so, what are the occurrences that take place between death and resurrection? මරණයත් නැවත නිවීම අතර සිදුවන සිදුවීම් මොනවාද? மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is it said concerning the resurrection of the dead in the word of God? මලුන්ගේ උත්ථාන වීම පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් වී තිබෙනවා. மனிதன் மரிக்கிறதோடு கூட ஒழிந்து போகிறதில்லை. Man does not finish with his death. මරණය සමගම මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය අවසන් වන්නේ නැත. மனசாட்சியின் காலத்தில் ஜீவித்த பக்தன் யோபுக்கு ஆண்டவர் அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். God had revealed concerning this to the man of God who lived during the period of conscience called Job. හෘද සාක්ෂි කාලයේ ජීවත් වූ මනුෂ්‍යයෙකුට යෝබ්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දෙලිදරව් කර තිබුණා. யோபுவின் புஸ்தகம் 14 அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து வாசி. Let us read the book of Job, chapter 14 from verse 10. යෝබ් 14:10. But man dieth and wasteth away, yea, man giveth up the ghost, and where is he? As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up. So man lieth down and riseth not, till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. மனுஷனோ என்றால் செத்த பின் ஒளிந்து போகிறான். மனுபுத்திரன் ஜீவித்து போன பின் அவன் எங்கே? தண்ணீர் ஏரியிலிருந்து வடிந்து வெள்ளம் வற்றி சுவரி போகிறது போல மனுஷன் படுத்து கிடக்கிறான். வானங்கள் ஒளிந்து போவனவும் எழுந்திருக்கிறதும் இல்லை, நித்திரை தெளிந்து விழிக்கிறதும் இல்லை. නමුත් මනුෂ්‍යයා මැරී දිරා යන්නේය. එසේය මනුෂ්‍යයා තුරන්ව ගියාම ඔහු කොතැනද? වැවකින් වතුර අඩුවෙන්නක් මෙන්ද ගංගාවක් හිඳී වියලී යන්නක් මෙන්ද මනුෂ්‍යයා තෙම සැතපුණු කල නොනැගිටින්නේය. අහස නැති වී යනතුරු ඔහු නොපවිදෙන්නේය. තමුන්ගේ නිින්දෙන් නැගිටවනු නොලබන්නේය. மனுபுத்திரன் இந்த பூமியிலே ஜீவித்து போனபின் அவன் எங்கே? Where is man after he has lived on this earth and gone away? මනුෂ්‍යයා මේ ලෝකේ ජීවත් තුරන්න ගියාට පසුව ඔහු කොතැනද කියලා සඳහන් වී ඇත. மனுஷன் படுத்து கிடக்கிறான். Man is lying down. මනුෂ්‍යයා සැතපී සිටිනවා. தண்ணீர் ஏரியிலிருந்து வடிந்து வெள்ளம் வற்றி சோரி போகிறது போல, தண்ணிக்குள்ள மண்ணுக்குள்ள ஊறி போகிறது போல மனுபுத்திரன் மரித்து போனபின் அவன் படுத்து கிடக்கிறான். As the waters rain from the sea and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not. දවකින් වතුර අඩුවන්නක් මෙන්ද ගංගාවක් හිඳි වියලි යන්නක් මෙන්ද මනුෂ්‍යතේ මේ සැතපුණු කල නොනැගිටින්නේ සැතපී සිටින්නේ. ஆனால் அவன் ஒரு நாள் எழுந்திருப்பான். But one day he shall rise again. නමුත් එක් දවසකදී නැගිටිනවා ඇත. வானங்கள் எழுந்து போகும் அளவு அவன் எழுந்து
எழுந்திருக்கிறது இல்லை. Till the heavens be no more, he shall not arise. ආහස පොළොවත් පහළ වෙන තුරු ඔහු නැගිටින්නේ නැත. வானங்கள் ஒளிந்து போக வேண்டிய ஒரு வேளை வரும், அப்பொழுது அவன் எழுந்திருப்பான். There will be a time when the heavens will be no more, and then he shall rise again. ආහස පොළොවත් පහළ වෙන කාලය පැමිණෙනවා. එවිට මලුන් ගිනි උත්ථානය වෙනවා ඇති. மரித்தோருக்கு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்பதை இந்த பக்தன் பேசுகிறதை நான் பார்க்கிறேன். This man of God is speaking concerning the truth that there is a resurrection for all the dead. නැවත මලුන් සඳහා නැවත නැගීමක් තිබෙන්නේ යන සත්‍යය මේ සිදුවන්තය තුලින් හිතලා කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. தானியேலின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்துக்கு கவனத்தை திருப்புங்கள். Let us turn our concentration to Daniel chapter 12 verse 2. දානි 12 වෙනි පරිච්ඡේදය දෙවෙනි පද හරවා බැලුවොත් இந்த தேவனுடைய மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் அதை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறார். God reveals concerning this to this man of God. මේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යයාට විතරව කරනවා. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள். පොළවේ ධූලියේ සැතපෙන්නන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමහරක් සදාකාල ජීවනයටත් සමහරෙක් නින්දාව සහ සදාකාල නීතිකමටත් පිපිදෙන්නේය. பூமியின் தூணிலே எல்லா மனிதர்களும் நித்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். All the men are sleeping in the dust of the earth. සියලු මනුෂ්‍යයන් පොළවේ ධූලියෙහි සැතපී සිටිනවා. இப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறபடினால்தான் கிறிஸ்தவர்கள் மரித்த சரீரத்தை எரிக்கிறதில்லை, அவர்கள் புதைக்கிறதும் இல்லை, விதைக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. That is why Christians who have this hope, they do not cremate a dead body, neither do they bury, but they sow the dead body. එම නිසා උන්වහන්සේ දන්න ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් ඔවුන්ගේ ශරීරය මැරිය පසු මෘතදේහය ආදාහනය කරන්නේවත් තැන්පත් කරනවත් නෙවෙයි, ඔවුන් මේ පොළවේ වපුරනවා. உயிர்த்தெழுதலை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லை அபிஷேகம் பெற்ற கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் சரீரத்தை எரிக்க போகிறோம் என்றோ புதைக்க போகிறோம் என்று சொல்லாமல் நாங்கள் விதைக்க போகிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு கொண்டு போகிறோம். The anointed Christians who have the hope of resurrection from the dead, after the death they must say that we are not going to bury the body or cremate the body, but we must have the testimony that we are going to sow the body. බලවන්ගේ උත්ථාන වීම පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් ඔවුන් මෘතදේහයක් තැන්පත් කරද්දී ඒ ආදාහනය කරනවත් ඒ තැන්පත් කරනවත් නොපවසා එම ශරීරය ඔවුන් වපුරනවා කියලා කවසනවා. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் உயிர்த்தெழுதலை பற்றி அதிகபட்சமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது. The entire chapter of 1 Corinthians 15 speak concerning resurrection. පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නැවත නැගිටීම පිළිබඳව එම මුල් පරිච්ඡේදයෙන් අපිට කියවන්න පුළුවන්. கனவீனம் உள்ளதாக விதைக்கப்படும், கனமுள்ளதாக எழுந்திருக்கும். It will be sown in dishonor and will be reaped in honor. අගෞරවයෙන් යුතුව වපුරනු ලබන්නේය, ගෞරවයෙන් යුතුව නැගිටනු ලබන්නේය. அழிவுள்ளதாக விதைக்கப்படும், அழியாமை உள்ளதாக எழுந்திருக்கும். It will be sown in mortality and be reaped in immortality. මරණීය භාවයෙන් එය වපුරනු ලැබ අමරණීය භාවයෙන් නැගිටනු ලබනවා ඇත. உயிர்த்தெழுதலை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லாத கிறிஸ்தவர்கள் தான் சரீரத்தை புதைக்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள். Only the Christians void of the hope of resurrection will say that we are going to bury the body. නැවත නැගිටීමේ බලාපොරොත්තුවක් නොමැති ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් තමයි පවසන්නේ අපි ශරීරය තැන්පත් කරනවා කියලා. சரீரம் ஒரு விதையாக இருக்கிறது. Body is a seed. ශරීරය බීජයක් කියලා. அதை நாம் நம்பிக்கையோடு விதைக்கிறோம். With hope we sow it. යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව අපි වපුරනවා. ஒரு நாள் வரும், தேவன் அதற்கு ஒரு மேனியை கொடுப்பார், அது எழுந்திருக்கும். There will be one day when God will give a body to that seed and it will rise once again. දිනක් පැමිණෙයි ස්වාමීන් වහන්සේම බීජයට ශරීරයක් දෙනවා ඇති. ඒ මලුන්ගින් උත්ථාන වෙනවා ඇති. தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லும்போது அதை ஒரு நித்திரை என்று சொல்லுகிறார். When prophet Daniel speaks about this, he calls it a sleep. මේ පිළිබඳ කතා කරමින් දානියෙල් විස්තර කරන්නේ සැතපී සිටීමක් වශයෙන්ය. யோபு மனிதன் பூமிக்குள்ள படுத்து கிடக்கிறான் என்றுதான் சொல்லுகிறார். And Job says that man has slept on this earth. මනුෂ්‍යයා මේ පොළවේ සැතපී සිටී කියලා ජෝබ් සඳහන් කර තිබෙනවා. அவருடைய நம்பிக்கையை பாருங்க. See their hope. ඔහුගේ බලාපොරොත්තු දෙස බලන්න. ஒரு நாள் அவன் எழுந்திருப்பான். One day he shall rise ඒ again. දවසකදී මලුන්ගින් උත්ථාන වෙනවා ඇත. பூமியின் தூளிலே மனிதர்கள் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Men are sleeping in the dust of the earth. පොළවේ දූවිල්ලෙහි මනුෂ්‍යයා නිදාගෙන සිටී. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் உள்ள நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? What do we say, we who are in the New Testament period? අප කියන්නේ කොහොමද? நாம் விதைத்திருக்கிறோம். We have sown it. අපි වපුරා තිබෙනවා. அதற்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது. There is life in it. ඒ තුළ ජීවනය තිබේ. குறித்த நேரம் வரும்போது தேவன் அதற்கு
மனிதனுக்கு ஒரு மேனியை கொடுப்பார், அவருடைய சித்தத்தின்படி அது எழுந்திருக்கும். At the set appointed time, God shall give it a body, and according to His will it shall rise again. හරි වේලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ශරීරයක් දෙනු ලැබෙනවා මයින්මන් ශරීරයෙන් මේ මලුන්ගෙන් නැගිටිනවා. இந்த நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்தால் நாம் வெட்கப்பட வேண்டும். If we are a Christian who has not got this hope, we should be ashamed. මේ බලාපොරොත්තුව නොමැති ක්‍රිස්තු භක්තියෙක් නම් අපි ඒ ගැන ලැජ්ජා විය යුතුයි. ஒரு நாள் நாம் மரித்த கர்த்தருடைய வருகை, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை தாமதிக்குமானால் ஒரு நாள் நாம் மரிப்போம், கூட இருக்கிறவர்கள் நம்மை கொண்டு போய் விதைப்பார். If the coming of the Lord Jesus shall delay, one day we shall die, and those who are with us will go and bury us. ඒ බලාපොරොත්තු අපේ ජීවත් වෙනවා නම් එක් දවසකදී ක්‍රිස්තු වහන්සේගේ මේ යම්හිකින් ප්‍රමාද වූවා නම් අපිට මරණයට මුහුණ දීමට සිදු වෙයි. අප මරණ පසු අප සමග සිටින වුන් අපගේ මృతදේහය වපුරනවා යට. அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறோம், மரணமே உன் கூர் எங்கே? Looking at them, we say, "Oh death, where is thy sting? අවුන්ස බලා අපි කියන්නේ මරණය ඔබගේ කටුව කොයිද? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? Oh grave, where is thy victory?" සෝහන නුඹේ ජය කොයිද? இது சடங்காச்சாரமாக செய்கிற ஒரு காரியம் அல்ல, நம்பிக்கையோடு செய்கிற ஒரு காரியம். This is not an action which is done in rituals, but it is done in hope. මේ චාරිත්‍රානුකූල සිදුවන දෙයක් නෙවෙයි, යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව සිදුවන දෙයකි. அவர்கள் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தவர்களாக இருக்கிறார். They are those who have conquered hell and death. ඔවුන් මරණයෙන් පාතාලෙන් ජයගත් පිරිසක් කියලා. ஆனபடியினால் தேவன் ஒரு நாள் அவர்களை எழுப்புவார். One day the Lord shall make them to rise again. එක් දවසකදී ස්වාමීන් වහන්සේ වුන් නැගිටවනවා යට. இந்த நம்பிக்கையோடு கூட தான் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். It is with this hope we must live. අප ජීවත් යුත්තේ මෙන්න මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුවයි. நம்முடைய மரண நாள் என்று நமக்கு தெரியும், என்றைக்கு என்று நமக்கு தெரியாது. We are not aware of the day that we shall meet our death. අප මරණයට මුහුණ දෙන දවස කවදද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. தேவன் எத்தனையோ காரியங்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார். God has hidden many things. බොහෝ දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ සංගවා තබා තිබෙනවා. மறைவானவைகள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குரியவை. All things which are hidden belong to God. ඒ සංගව තිබෙන දේවල් දෙවියන් වහන්සේට අයිතියි. மனுஷனுடைய மரண நாளையும் ஆண்டவர் மறைத்து வைத்திருக்கிறார். Even the day of death of man has been hidden by God. මනුෂ්‍යයාගේ මරණය දවස දෙවියන් වහන්සේ සංගවා තබා තිබෙනවා. ஆவியை விடாது இருக்கிறதற்கு ஆவியின் மேல் மனுஷனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. Man has no authority over his spirit to not let it go. ආත්මය ශරීර අතහැර යන ලෙස තබාගෙන සිටීමට මනුෂ්‍යයාට කිසිම බලයක් අයිතියක් නැත. மரண நாளின் மேலும் மனுஷனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. Man has no authority even over the day of his death. තමන්ගේ මරණයේ දවස කෙරෙහිද මනුෂ්‍යයාට කිසිම බලයක් නැත. அந்த போருக்கு மனிதன் நீங்கி போகிறதும் இல்லை. அது ஒரு யுத்தம், அதுக்கு ஒரு மனுஷனும் தப்பி போகிறது. It is a battle and no man shall escape that battle. ඒ යුද්ධයක් කිසිම කෙනෙකුට ඉන් මිදී යන්නටත් බැරිය. பிரசங்கி 8 அதிகாரம் 8வது வசனம் வாசி. Let us read Ecclesiastes chapter 8 verse 8. දේශනාකාරය 8:8 කියවන්නේ. There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death. And there is no discharge in that war, neither shall wickedness deliver those that are given to it. ප්‍රාණිය නවත්වා ගන්නා හැටියට ප්‍රාණිය කෙරෙහි බලය ඇති කෙනෙක් නැත. මරණීය දවස කෙරෙහි බලය ඇති කෙනෙකුත් නැත. ඒ යුද්ධයෙන් මිදීමකුත් නැත. දුෂ්ටකම් කරන්නාද දුෂ්ටකම නිසා නිදහස් වන්නේ නැත. ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு ஆவியின் மேல் ஒரு மனுஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை. மரண நாளின் மேலும் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. அந்த போருக்கு நீங்கி போவதும் இல்லை. துன்மார்க்கரை துன்மார்க்கம் விடுவிக்கவும் மாட்டாது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. ஆனால் கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருடைய பரிசுத்தவான்களிடத்தில் இருக்கிறது. But the mystery of God is found with his saints. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රහස උන්වහන්සේගේ සුද්ධවන්තයන් සමග තිබේ. கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிற சில பரிசுத்தவான்களுக்கு அவருடைய மரண நாளை குறித்து காட்டி இருக்கிறது. For certain saints of God who have a close fellowship with God, they have been already made known to them about the day of their death. ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සමීප සම්බන්ධතාවය තිබෙන සමහර සුද්ධවන්තයන්ට උන්ගේ මරණ දවස ගැන ඊට පෙර එළිදරව් ලැබෙනවා. மரண நாள் என்பது அது ஒரு ரகசியம். Day of death is a mystery. මරණයේ දවස රහසක් කියලා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. උන්වහන්සේ ස්තුති වේවා. இப்படித்தான் மனிதன் மரித்த பின்பு அவனை பற்றியதான பல காரியங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. This is how many things concerning the life after death of a man has been mentioned in the word of God. මේ අයුරින් මිනිසෙකුගේ මරණයෙන් පසු ජීවිත පිළිබඳ බොහෝ දේවල් දේව වචනයෙන් අපිට එළිදරව් කර දී ඇත. அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய மனிதன் மரித்தால் அவன் விதைக்கப்படுகிறான். If an anointed man of God would die, he would be sown. ආලිපලක් දේව දරුවෙක් මිය ගිය විට ඔහුගේ ශරීරය වපුර ලබනවා ඇත. அவன் நித்திரை செய்கிறான். And he sleeps. ඔහු නිදාසිරිනවා. அவன் இளைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறான். He enters into a rest. ඔහු නිවාඩු ඇතුළට පිවිසී සිටිනවා. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அதை குறித்து சொல்லும்போது When the prophet Isaiah mentioned concerning this, ඒ පිළිබඳව යෙෂායා දොස්තරයා සඳහන් කරනවා. நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் சமாதானத்துக்குள் பிரவேசித்து
தங்கள் படுக்கையில் இளைப்பாறுகிறார்கள். ஏசாயா 57 அதிகாரம் 2. Isaiah chapter 57 verse 2. යසාය 57 දෙවෙනි පදේ කියවන්න. He shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் சமாதானத்துக்குள் பிரவேசித்து தங்கள் படுக்கைகளில் இளைப்பாறுகிறார்கள். ඔහු සමාදානයට පැමිණෙයි, තමුන්ගේ අවංකකමින් හැසිරෙන්නෝ, තමුන්ගේ යහන් වල නිශ්චලව සිටින්නෝය. நான் எதற்காக இதை குறித்து இவ்வளவு திட்டவட்டமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்? Why do I very clearly am speaking about this? මම මේ විස්තරාත්මකව කරුණු ගෙනත් දක්වන්නේ මන්ද? இதை குறித்த ஒரு அறிவு இருந்தால்தான் இந்த பூமியில சரியான ஒரு ஜீவியத்தை நாம் செய்யும்படியாக நமக்கு ஒரு வாஞ்சை உண்டா. Only if we would have a very clear understanding regarding this matter, we would be able to lead an proper life while we are on this earth. මේ පිළිබඳ මනා දැනුමක් පැහැදීමක් අපිට තිබුණොත් පමණයි හරි ජීවිතයක් මේ ලෝකේ ගත කිරීමට අප තුළ ආශාවක් උනන්දුවක් ඇතිවන්නේ. நேர்மையாய் நடந்தவர்கள், Those who were righteous, අවංක ලෙස හැසිරෙන්නන්, சத்தியத்தின்படி நடந்தவர்கள், those who have lived according to the truth, සත්‍යයට අනුව ජීවත් වූවන් சமாதானத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். shall enter into peace. සමාදාන තුළට පිවිසෙනවා. இது எதை காட்டுகிறது? What does this මේ show? පෙන්වන්නේ කුමක්ද? நீதிமானுடைய முடிவு சமாதானம். The end of a righteous is peace. ධර්මිෂ්ඨයාගේ අවසානයේ සමාදානයයි. நீதிமான் மரிக்கிறது போல நான் மரிப்பேனாக. Let me die like a righteous person dies. ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් මිය යනාසේ මාද මිය ගියාද? இயேசு கிறிஸ்து எப்படி மரித்தார்? How did the Lord Jesus die? යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ මිය ගියේ කෙසේද? தேவான் எப்படி மரித்தார்? How did Stephen die? ස්තේපන් මිය ගියේ කෙසේද? கர்த்தராகிய இயேசு மரிக்கும் போது பிதாவே என் ஆவியை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொன்னார். When the Lord Jesus died, he said, Father, I commit my spirit into thy hands, and he died. යේසුස් වහන්සේ අවසාන මොහොතේ කීවේ පියාණෙනි මාගේ ආත්මය ඔබට බාර දෙන්නේ කියලා අවසාන හුස්ම හෙළුවේ. தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆயுசு நாட்களில் நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் மாத்திரம்தான், அவருடைய ஆவி மட்டும்தான் தன்னை தந்த தேவனிடத்துக்கு போய் சேரும். Only those who have led an upright life, a righteous life during their lifespan, they are at their death, their spirit shall go into the hands of God. ධර්මිෂ්ඨ අවංකව ජීවිතයක් ගත කළ ලැබුණගේ ආත්මය පමණයි අවුන් මැවූ එමම් කර්තව්‍යයන් වහන්සේ වෙතට උන්වහන්සේ අභිමුඛ වෙතට යන්නේ. கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறதான இந்த சரீரத்தில் குடியிருக்கிற இந்த கொஞ்ச நாட்களில் நீ தாறுமாறாய் ஜீவித்தால், கர்த்தருடைய வழியில நடக்காமல் ஜீவித்தால், உன் ஆவி ஆண்டவரிடத்தில் போய் சேராது. Within these few days in which the Lord has given you a temporal body in which you are living, if you will live a life as you please and as you like, when your spirit shall depart from your body, it will not go into the presence of God. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දීති වෙන මේ తాවකාලික ශරීරයේ මේ ස්වල්ප දවස් ඔබ ජීවිතය ගෙවාගෙන යන අතර ඔබ නොසලකිරීමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැමති ලෙස ඔබගේ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ මිය යන විට ඔබගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන්නේ නැත. ஸ்தேவான் நேர்மையாய் ஜீவித்தார். Stephen led an upright life. ස්තේපන් ඍජු අවංක ජීවිතයක් ගත කළ කෙනෙකි. ஒருவர் மேல அவருக்கு கசப்போ கோபமோ வைராக்கியமோ கிடையாது. He had no bitterness, anger or wrath against anyone. ඔහුට කිසිම කෙනෙකු ගැන කෝපය, වෛරය, තිත්තකම ඒ කිසිවක් තිබුණේ නැත. அவர் மரிக்கும் போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்தது போல செய்தார். When he died, he also did the same thing even as Jesus did. ඔහු මිය ගියදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කළ පරිදිම ඔහුද කළා. இயேசுவை விழாவில குத்துனவர்கள் உட்பட எல்லாரையும் பார்த்து பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், அவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னார். Including those who pierced Jesus on his side, looking at all, Jesus told, Father, forgive them, for they know not what they do. උන්වහන්සේගේ ඇලයට යන්න එමෙන්ම උන්වහන්සේ කුරිසයන ගැසූ ඒ ഘോഷාකාරී පිරිස වෙනුවෙන් යාඥා කරමින් යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ පියාණෙනි ඔවුන් කරන දේ මොකද කියන දන්නා බැවින් ඔවුන්ට කමාව මැනව. ஸ்தேவான் கல்லெறியப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். And Stephen was stoned to death. ස්තේපන් ගල්ගසා මරණ ලදී. ஆவி பிரிந்து கொண்டிருக்கிற நேரம் And while his spirit was departing from his body, ඔහුගේ ශරීර ආත්මය නිරුද්ධ වෙමින් පවතින විටදී கர்த்தராகிய இயேசுவை பார்த்து என்ன சொன்னார்? looking at the Lord Jesus, what did he say? යේසුස් වහන්සේ බලමින් ඔහු කිව්වේ කුමක්ද? முன்னோடினவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் இருக்கிறதை கண்டார். He saw the forerunner, the Lord Jesus, being seated on the right hand of the Father. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ ගැනීම දර්ශනය උදුටුවා. கர்த்தராகிய இயேசுவே இவருடைய குற்றத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தக்கூடாது. Lord Jesus, lay not this sin to their charge. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මේ පාපය ඔවුන් පිට නොතැබුව මැනව. அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். And he told him to forgive them. ඔවුන්ට කමාවන ලෙස ඔහු ආයදිනවා. என்னுடைய ஆவியை, தன்னுடைய ஆவியை கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய கரங்களில் ஒப்படைத்தார். He committed his spirit into the hands of the Lord Jesus. තමන්ගේ ආත්මය ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බාර දුන්නා. எடுத்து வாசியுங்கள் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளின் புத்தகம் ක්‍රියාපොතේ කියවන්න. Read Acts
7ஆம் அதிகார கடைசி வசனம். Chapter 7 verse 60. හත්වෙනි පරිච්ඡේද අන්තිම පදය. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. அவனோ முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான். இப்படி சொல்லி நித்திரை அடைந்தான். ඔහු දනින් වැටි ස්වාමින් වහන්සේ මේ පාපය ඔවුන් පිට නොතිබුව මැනවයි මහත් හඬින් මොරගසා කීවේය. ඔහු මෙසේ කියා සැතපුණෝය. 59வது வசனத்தை கூட வாசி. Read verse 59 as well. 59 වෙනි පදයට කියවන්න. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளுகையில் அவனை கல்லெறிந்தார்கள். ස්වාමියෝ යේසුස් වහන්සේ මාගේ ආත්මය පිළිගත මැනව කියා ස්තේෆන් යාඥා කරද්දී ඔහු ඔහුට ගල් ගැසුවෝය. ஒரு கசப்பு இல்ல, He had no bitterness at all. කිසිම තීතකමක් කවුරු තිබුණේ නැත. ஒரு கோபம் இல்ல, He had no anger at කිසිම all. කෝපයක් තිබුණේ නැත. எல்லாவற்றையும் ஜெயித்தவராக இருந்தார். Having conquered everything. සියල්ලම ජයගෙන ஆனபடியினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மரிக்கும் போது இப்படி ஒரு பக்குவத்துக்குள்ள கடந்து வராவிட்டால் நம்முடைய ஆவி ஆண்டவரிடத்துல போய் சேராது. If the children of God, when they go to die, if they will not come into such a perfection, our spirit will not go into the hands of God. දේව දරුවන් මරණ මොහොතේ මෙවැනි සම්පූර්ණත්වය කරා එල්බගෙන සිටියේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යා නොහැකිය. இவர்கள் சத்தியத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தபடினால் அந்த சத்தியமானது இவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி இந்த பக்குவத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கு. Because they surrendered themselves to this truth had sanctified them and have brought them into this perfection. ඔවුන් මෙම සත්‍යයට බාර දී ජීවත් වූ බැවින් සත්‍යය ඔවුන් සුද්ධ පවිත්‍ර කොට මේ தත්වයට ඔවුන් පමුණවා ඇත. ஆனபடியினால்தான் நாம் ராபோதனை எடுக்கும்போது கிறிஸ்துவின் மாமிசத்தை புசித்து ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறபடினால் நம்மை நாமே நிதானித்து ஒரு சின்ன கசப்பு கோபம் இருந்தாலும் நாம் அதையெல்லாம் அறிக்கையிட்டு சரிபடுத்தணும். கசப்பு கோபத்தோடு அதை எடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறோம். That is why we have been warned that while we partake of the holy table, that we have to search ourselves and find out whether we have even a little bit of bitterness or anger in us before we partake of the body of the Lord Jesus and the blood of the Lord Jesus. And even if we would have a little bit of bitterness or anger in us, we must not partake of it without rectifying our lives. ශුද්ධ මේසර සහභාගී වෙමින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාංශය සහ රුධිරයට අපි පහු කරන ලබද්දී යම්කිසි තිත්තකමක් කෝපයක් අපේ ජීවිතේ තිබෙනවාදයි අපි විමසා බැලිය යුතුයි. යම් හේකින් යම්කිසි තිත්තකමක් අපේ ජීවිතේ තිබේ නම් එය හරි ගස්සා නොගෙන අපි ශුද්ධ මේසර සහභාගී නොවිය යුතුයි. எந்த மனிதனுடைய ஆவி கர்த்தரிடத்துல போய் சேர்கிறதோ அவன்தான் சமாதானத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறான். If any man's spirit would go into the presence of God, such a one would enter into peace. යම්කිසි කෙනෙකුගේ ආත්මය ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට යන්නේ නම් ඔහු සමාදානයෙන් සැට වෙනවා. மரணம் என்று சொல்லுவது சமாதானத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற ஒரு பகுதி. Death is a portion where we enter into peace. මරණය සමාදාන තුළට පිවිසීමක් කිය. அவர்கள் அதற்குள்ள பிரவேசித்து என்ன செய்கிறார்கள்? Once they enter therein, what do they do? ඔවුන් පිවිසී අනතුරුව සිදුවන්නේ කුමක්ද? தங்கள் படுக்கையில் இளைப்பாறுகிறார்கள். They shall rest in their bed. ඔවුන්ගේ යහනෙහි නිවාඩු ගන්නවා. அப்ப ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு படுக்கை இருக்கிறது. Everyone has a bed there. හැම කෙනෙකුටම යහනක් තියෙනවා. இப்படி மரித்ததற்கு பிறகு பல சத்தியங்கள் வேதத்துல உண்டு. In this manner, there are many truths concerning the life after death. මරණයෙන් පසු ජීවිතයේ පැවැත්ම ගැන නොයෙකුත් සත්‍යයන් අපට දේ වචනේ දැකිය හැකිය. பொதுவாக நாம் தானியேலின் புஸ்தகத்துல படித்தது போல Commonly, as we have studied from the book of Daniel, අපි දානගේ පොතේ ඉගෙනගත් පරිදි පොදුලේ වශයෙන් மரித்த எல்லா மனிதர்களும் ஒரு நாள் உயிர்த்தெழதான் வேண்டும். all men who have died have to rise one day. මියගිය සියලු දෙනාම එක් දවසකදී මලුන්ගින් උත්ථාන විය යුතුයි. அதுல ஒரு கூட்டத்தார் நித்திய மகிழ்ச்சிக்காக எழும்புகிறார்கள். And one group of people will rise again for eternal joy. එක කණ්ඩායමක් සදාකාල ප්‍රීතිය උදෙසා නැගිනවා. இன்னொரு கூட்டத்தார் நித்திய நிந்தை இகழ்ச்சிக்கென்று விழித்து எழும்புகிறார். And another group of people would rise again for everlasting contempt and shame. තවත් සෙන කණ්ඩායමක් සදාකාල නීචකම සහ නින්දා උදෙසා උත්ථාන වෙනවා ඇත. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. அதை குறித்து பிறகு நாம் சிந்திப்போம். Let us consider that later on. ඒ ගැන පසු අපි කරුණු සලකා බලමු. இப்பொழுது மரித்த பின் மனிதன் எங்க போகிறார்? Now, once man dies, where does he go? මියගිය පසු මනුෂ්‍යයා යන්නේ කොතනද? நித்திய இகழ்ச்சிக்கென்று எழும்ப போகிறார்களே அவர்கள் தற்காலிகமாக
மரித்த பின் 3 இடங்களில் அவர்களுடைய கிரியைகளின்படி போய் சேருகிறார். Those who are going to rise again for everlasting contempt, once they die, for a temporal period, they would go into 3 places. සදාකාල ගෞරව දෙසා ජීවන දෙසා මලුන්ගෙන් උත්තාන වන අය ඔවුන් මැරුණු පසු ඔවුන් తాවකාලික නිවාඩු ගන්නා ස්ථානයන් 3ක් තිබේ. நித்திய மகிழ்ச்சிக்கென்று விழித்து எழும்புகிறார்களே, அவர்களும் கூட தங்களுடைய கிரியைகளின்படி தாங்கள் ஜீவித்ததான காலத்தின் ஒழுங்கின்படி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணத்தின்படி அவர்களும் வெவ்வேறான 3 இடங்களுக்கு போய் சேருகிறார். Those who are going to rise again for the everlasting joy, according to their works, according to the period of time that they have lived, according to the reward that they are going to receive, they will also go into 3 different places temporarily. සදාකාල ප්‍රීතිය උදෙසා නැගිටීමට නියමිතව සිටින අය ඔවුන් මිය ගිය පසු ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලට අනුව ඔවුන් ජීවත් වූ කාල සීමාවට අනුව ඔවුන් ලබන්න යන ප්‍රතිඵලවලට අනුව ඔවුන් ස්ථානයන් 3ක දක්වලා ලබනවා. அருமையானவர்களே, நாம் இந்த பூமியில எவ்வளவு படித்து பட்டம் வாங்கினாலும் முக்கியமாக அறிய வேண்டியதான இந்த காரியத்தை, நம்மை குறித்த இந்த காரியத்தை அறியாமல் விட்டால் நம்மை பார்க்கிலும் நிர்பந்தமான மனுஷர்கள் வேறு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். Dearly beloved, we may have studied very well on this earth and we may have become great scholars, yet for all, if we will not possess a knowledge concerning this matter, there is no one more miserable than us. ඔබ හොඳින් ඉගෙනගෙන උපාධියන් පවා ලබාගෙන තිබුණත් මේ පිළිබඳව ඔබට දැනුමක් නැත්නම් මෙම සත්‍යය ඔබට අවබෝධ කරගන්න නැහිනම් සියලු මනුෂ්‍යන්ට වඩා අනුකම්පා ලැබිය යුතුන් වෙනවා. ஒரு மனிதன் தன்னை பற்றிய தேவனுடைய நித்திய நோக்கத்தை அவன் அறியத்தான் வேண்டும். One man has to definitely get to know the eternal purpose of God concerning him. මනුෂ්‍යෙක් තමන් සම්බන්ධයෙන් වන දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අදහස තේරුම් ගැනීමට සමත් විය යුතුයි ඇත. ஆனபடியால் தான் இந்த அறிவு இல்லாத மனிதனை ஒரு மிருகத்துக்கு ஒப்பிட்டு வேதம் சொல்லுகிறது. And that is why the word of God compares a man who does not have this knowledge to a beast. මෙවැනි දැනුමක් නොමැති මනුෂ්‍යයා තිරිසනෙකුට සමාන කර බයිබලයේ පෙන්වා දී ඇත. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய ஜனங்கள். We are all people of God. සියලු දෙනාම දේවදරුවන්. தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். We are being created. God concerning ourselves. දෙවියන් වහන්සේ ගැනද දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල අදහස පිළිබඳවද අප වෙන දැනුමක් ඇතුව දක්වන්න ලැබෙනවා. மரணத்துக்கு பின்பு மனிதன் போகிற காரியத்தை குறித்து கர்த்தராகிய இயேசு சொன்ன ஒரு காரியத்தை நான் சுருக்கமாக சொல்லி அடுத்த பகுதிக்கு கடந்து போகிறேன். Let me briefly tell you about what Jesus told about the process that one man has to go after his death, and then let me go to the next point. මරණයෙන් පසු කිසියම් පුද්ගලෙක් ඔහු දක්වන ලබන්නේ කුමන ස්ථාන ධ්‍යාන පිළිබඳ යේසුස් වහන්සේ කළ ප්‍රකාශයක් සඳහන් කරමින් අපි ලංකාවට යමු. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை ஏதாயிலும் ஒரு பாஷையில வாசியுங்கள். சமயம் குறைவாக இருக்கிறபடினால் ஏதாயிலும் ஒரு பாஷையில வாசி. As we are short of time, in just one language, read Luke's Gospel chapter 16 from verse 22. එක භාෂාවකින් කියවන ලූක් 16:22. பின்பு அந்த தரித்திரன் மரித்து தேவதூதரால் மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான். ஐசுவரியவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. වෙනවා ශේෂිත වේවා. இது மரித்த பின்பு ஒரு ஐஸ்வர்யவானும் லாசருவும் போய் சேர்ந்த ஒரு இடத்தை குறித்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். The Lord Jesus was speaking concerning a place where a rich man and Lazarus went after their death. මරණයෙන් පසු ධනවතාද ලාසරුස්ද ගිය ස්ථානයන් ගැන මේ ස්ථානේ සඳහන් වී තිබෙනවා. இரண்டு பேரும் பாதாளம் என்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறார். Both went to a place called hell. දෙදෙනාම නිරය කියන ස්ථානේ කරා යනවා. அங்கே தேற்றப்படுகிற ஒரு இடமும் வேதனையுள்ள ஒரு இடமுமாக இரண்டு இடங்கள் காணப்படுகிறது. There are 2 places there. One is a place of comfort and the other is a place of torment. ස්ථානයන් දෙකක් තිබෙනවා. එකක් සැනසීමේ ස්ථානයක්, අනෙක වේදනාවේ ස්ථානයක් කියලා. இந்த லாசர் அந்த பூமியில இருந்த நாட்களில் எல்லாம் அவன் எல்லா பாவத்துக்கும் விலகி தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டு ஜீவித்தான். While Lazarus was on this earth, he kept himself from all sins and preserved his life. ලාසරුස් මෙලොව ජීවත් වූ කාලේ පාපයෙන් වැළකී සිට තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගත්තේය. அவன் மரித்த போது ஆபிரகாமின் மடி என்று சொல்லப்படுகிற பாதாளத்தில் இருக்கிற தேற்றப்படும் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேருகிறார். But when he died, we find that he went to the place of comfort called Abraham's bosom in hell. මිය ගිය පසුව ආබ්‍රහම්ගේ ලපැත්ත වශයෙන් හඳුන්වා දී තිබෙන සැනසීම ලබන ස්ථානයකට උගියේ. ஐஸ்வர்யவானோ
வேதனை உள்ள ஒரு இடத்துக்கு போய் சேருது. But the rich man went to a place of torment. ධනවතා වේදන ඇති ස්ථානයක් කරා ගියා. இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு பெரிய பிளவு இருக்கிறது. There was a big gulf between the two of them. මේ දෙදෙනා අතරේ විශාල කුහරයක් තිබුණා. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடந்து போக முடியாது. From one place you cannot go to the other. එක් තැනකින් තවත් තැනකට ගමන් කරන්න බැරි. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுகிற வரைக்கும் இந்த இடம் தேற்றப்படும் இந்த இடம் பாதாளத்துல தான் இருந்தது. Until the Lord Jesus Christ died and rose once again, this place of comfort was also found in hell. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේනින් මැරි නැවත මනුන්ගේ නැගිටින තුරු මේ සැනසීමේ ස්ථානයක් තිබුණේ පොළවේ පහත් තැන්වල ඒ නිර්ය වශයෙන් වන அவர் ස්ථාන. மரித்த பிறகு அவர் பாதாளத்துக்கு போய் இந்த இடத்தை பரதேசி என்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். And once Jesus died, he went into this hell and took this place into heaven called paradise. යේසුස් වහන්සේ මියගිය පසු පොළවේ පහත් තැන්වලට බැසගොස් ඒ පාරාදීසයේ සිටිය ආත්ම ඊන ස්ථානයට ගෙන ගියා. இதைத்தான் இந்த படத்துல முதலாம் வானம், இரண்டாவது வானம், மூன்றாவது வானம் என்று மூன்று பகுதியாக நாம் இங்கே படிக்கிறோம். That is what we study in this diagram in three portions called first heaven, the second heaven and the third heaven. මෙන්න මේ චිත්‍රයේ සටහනේ පළවෙනි ස්වර්ගයේ දෙවන ස්වර්ගයේ තුන්වෙනි ස්වර්ගයේ වශයෙන් සඳහන් වන්නේ අන්නේ ස්ථානයන් ගැනය. பாதாளத்தில் தேற்றப்படும் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த இடத்தை மூன்று பகுதியாக பரதேசியாக நாம் பார்க்கிறோம். The place of comfort which was found in heaven, we are able to see as three parts in heaven called paradise. පොළවේ පහත් තැන්වල ඒ නිවාඩු ගැනීමේ ස්ථානයන්. දැන් අපි පාරාදීස වශයෙන් පළවෙනි ස්වර්ගයේ දෙවෙනි ස්වර්ගයේ තුන්වෙනි ස්වර්ගයේ වශයෙන් දකිනවා. நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய ஜீவியத்துக்கும் அவர்கள் ஜீவித்த காலத்துக்கும் ஏற்ற விதத்தில் இந்த மூன்று இடத்தில் போய் சேருகிறார். Those who lived righteously according to their life and according to the dispensation that they lived in, they go into one of these three places. අවංක ලෙස ජීවත් වූ ඒ ධර්මිෂ්ඨයන් ඔවුන් ගත කළ ජීවිතයට අනුව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන්ට අනුව මේ ස්ථාන තුලින් එකක දක්වන ලබනවා මරණයෙන් පසු. மனசாட்சியின் காலம் முதல் கொண்டு பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக ஜீவித்ததான தேவனுடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் முதலாம் வானம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்துக்கு போய் சேருகிறார். All the people of God who had forgiveness of sin, who lived during the period of dispensation of conscience, go into the place called first heaven. පෞකමාව ලැබීමේ අධ්‍යක්ීම ලැබූ හෘද සාක්ෂි කාලයේ පටන් වූ සුද්ධවන්තයන් ඔවුන් පළවෙනි ස්වර්ගයේ දක්වන ලබනවා ඇත. மனசாட்சியின் காலத்தில் ஜீவித்தவர்களுக்கு மனசாட்சியின்படி நியாய தீர்ப்பு உண்டு. For those who live during the period of conscience have the judgment according to conscience. හෘද සාක්ෂි කාලයේ ජීවත් වූ සුද්ධවන්තයන්ට ඔවුන්ගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව විනිශ්චයක් ඇත. நியாயப்பிரமாண காலத்தில் ஜீவித்தவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நியாய தீர்ப்பு உண்டு. And for all those who live during the dispensation of law have a judgment according to the law. ව්‍යවස්ථා කාලයේ ජීවත් වූ සුද්ධවන්තයන්ට ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඒ ඉසනකට ව්‍යවස්ථාවට අනුව විනිශ්චයක් තිබේ. கிருபையின் காலத்தில் ஜீவிக்கிறதான நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த வேத வசனங்களின்படி நியாய தீர்ப்பு உண்டு. For those who are living during the dispensation of grace, that is we have judgment according to the word of God that has been given to us. කරුණාවේ වකවානුවේ ජීවත් වෙන අපට දෙනු ලැබූ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව විනිශ්චයක් ඇත. இந்த காலத்தில் நேர்மையாய் நடந்து ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை மாத்திரம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் முதலாம் வானத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். All those who lived righteously and have got only the experience of salvation will enter into the place called first heaven. මේ කාලවල ධර්මිෂ්ඨ ලෙස ජීවත් වී ඒ පෞකමාවේ අධ්‍යක්ීම් පමණක් ලැබූ සුද්ධවන්තයන් දේවදරුවන් ඔවුන් පළවෙනි ස්වර්ගයේ දක්වන ලබනවා මරණයෙන් පසු. மரித்த பின் அவர்கள் அங்கே போய் இளைப்பாறுகிறார். After their death, they go there to take rest. මරණයෙන් පසු ඒ ස්ථානයේ ඔවුන් සැතපී සිටිනවා ඇති. නිවාඩු ගන්නවා ඇති. அவர்கள் படுத்திருக்கிறார்கள். And they go there and sleep. ඒ ගොස් ඔවුන් සැතපී සිටිනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ශ්‍රී වේවා. இரண்டாவதாக இரண்டாம் வானம் என்று சொல்லப்படுகிற இன்னொரு இடத்தை நான் பார்க்கிறேன். Secondly, we are able to see a second place called second heaven. ඊට පසු දෙවන ස්වර්ගීය කියලා ස්ථානයක් අපට දකින්න පුළුවන්. அந்த இடத்துக்கு யார் போகிறார்கள்? Who will go to that place? එයි යන්නේ කවුද? உபத்திரவ காலத்தில் உள்ள இரத்த சாட்சியர், All the tribulation martyrs, පීඩා කාල විද සාක්ෂියන්, பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள், all the Old Testament saints, පරගිසුම් කාලයේ සුදුවන්තයන්, பொதுவான இரத்த சாட்சியர், all the common martyrs, පොදු විද සාක්ෂිකයන් இவர்கள் எல்லாரும் அந்த இரண்டாம் வானம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்துக்கு போகிறார். all such ones will go to the place called second heaven. මේ සියලු දෙනා දෙවෙනි ස්වර්ගය හිමි කරගන්න දෙවෙනි ස්වර්ගයේ සැතපී සිටිනවා ඇත. உபத்திரவ காலத்தில் மரிக்கிற இரத்த சாட்சிகளை குறித்து தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்துல
கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is regarding the tribulation martyrs who will die during the period of tribulation. It is mentioned in Revelation chapter 14:13 as those who die in the Lord are blessed. එතකොට 13 පරිච්ඡේද 13 තුනේ පද තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සතපී සිටින ආශිර්වාද ලබන්නේ කියලා සඳහන් වන්නේ. ඒ සඳහන් වන්නේ පීඩා කාල විදි සාක්ෂියන් ගැනයි. அவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறார். They are blessed. ඔවුන් භාග්‍යවන්තයි. ஏனென்றால் இரண்டாம் மரணத்துக்கு அவர்கள் மேல் அதிகாரம் இல்லை. Because second death has no authority. දෙවන over them. මරණයට ඔවුන් කෙරෙහි බලයක් නැත. 1000 வருட அரசாட்சியில் அவர்களும் பங்கெடுக்கிறார். They will also come into the 1000 years millennium. අවුරුදු 1000ක් අවුරුදු රාජ සමයයට සහභාගී වෙනවා ඇති. இந்த இரண்டு காரணங்களை கொண்டு அவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று As சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. a result of, because of these two reasons, they are called blessed. මේ හේතුන් දෙක නිසා වුණ ආශිර්වාද ලබන්නේ උන්ට කියන්න ලබනවා. தானியேலின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசி. Let us read book of Daniel chapter 12, the last verse. දානේ 12 වෙනි පරිච්ඡේද අන්තිම පදයේ කියවන්නේ. நீவென்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு, நீ இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீரத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ශ්‍රී වේවා. நீயோ என்றால் முடிவு வரும் மட்டும் நீ இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்து உன் நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீரத்துக்கு எழுந்திருப்பாய். But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. නුඹක සම්තිමනතර සුරපන්න. නුඹ සතපේ දවස් අන්තිමේදී නුඹේ කොටස නැග භුක්ති විඳීම නැගිටින්නේ. நீ எந்த அளவு ஜீவித்தாயோ அதற்கேற்ற ஒரு சுதந்திர வீதம் உயிர்த்தெழுதல்ல உண்டு. நீ போய் இப்போது படுத்துக்கொள் என்று சொல்லப்படுது. To the extent that you have lived, that you have a lot for you, and until that day, till the end of the day, you shall go and sleep. Now it is said. ඔබ ගත කළ ජීවිතයට අනුව ඔබට කොටසක් තිබෙනවා. ඒ ලබා ගන්නා පිණිස දැන් ගොස් සතපේ සිටින්න. அவருடைய சுதந்திர வீதம் என்ன? What was his lot? ඔහුගේ කොටස කුමක්ද? அவர் இரண்டாவது வானத்துக்கு போகிறார். He is to go to second heaven, දෙවෙනි ස්වර්ගයට ගොස් அதற்குரிய உயிர்த்தெழுதல்ல அவர் எழும்பி வருவார். and pertaining to that place's resurrection, he shall rise again. ඊට සරල ලෙස ඇති නැවත නැගිටීමට පවුකාර ලබන පිණිස ඔහු ඒ සතපේ සිට ඒ නිසි වෙලාවෙදී මලුන්ගේ උත්ථානය වෙනවා ඇත. அவர் பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களில் அவர் ஒருவர். He is also one of the saints of the Old Testament. කර්ම කිවසම සුද්ධවන්තයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of දෙවියන් God. වහන්සේ ස්තුති වේවා. இந்த மூன்றாவது வானத்தை பற்றி என்ன? What about this third heaven? තුන්වෙනි ස්වර්ගය ගැන සම්බන්ධයෙන් කොමක්ද? அங்கே யார் போகிறார்கள்? Who go there? ඒ යන්නේ කවුරුන්ද? அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்த பரிசுத்தவான். They are the saints who have died in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සතපේ සිටින සුද්ධවන්තයන්. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 13வது வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் அதை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். If we would study First Thessalonians chapter 4 from verse 13 onwards, we may be able to see that. පළවෙනි තෙසලෝනික 4:13 සිටේ පිළිබඳ අපිට කියවිය හැකියි. கிருபையின் காலத்தில் பரிசுத்த ஆவி பெற்று பரிசுத்த ஆவியினால் நடத்தப்பட்டு கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான ஒரு மகிமையுள்ள சபையின் அங்கத்தினராக ஜீவித்து மரித்தவர்கள் அங்கே போய் சேர்கிறார். Those who live during the period of grace, having received the Holy Spirit, having been led by the Holy Spirit, having been without spot or wrinkle, if they would be partakers of the glorious church, then they would have a part there. ගැලීම ලබා සුද්ධාත්මයට ලබා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් ගෙනවනු ලැබ ඒ කල් වැඩි හොකල් නැතුව දකිනු ලැබ ඒ මහිමාන්විත සභාවේ සමාජිකයන් වශයෙන් ජීවත් වී පූර්ණත්වයටපත් වී නැසී යන සුද්ධවන්තයන් ඔවුන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සතපී සිටින්නන්ය ඔවුන් තුන්වෙනි ස්වර්ගයේ ඔවුන්ගේ ආත්මය සතපී සිටිනවා. ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை போல ஜீவித்தவர். In nutshell, if you would say, those who have lived like the Lord Jesus Christ. ලෝණින් පවසනවා නම් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ලෙස ජීවත් වූවන්. 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசியுங்கள். Let us read 2 Corinthians chapter 12 දෙවන verse කොරින්ති 2. 12:2 කියවමු. முதல் 2 வசனத்தை வாசி. முதல் Verses 1 and 2. 1:2 කියවයි. மேன்மை பாராட்டுகிறது எனக்கு தகுதி அல்லவே, ஆகிலும் கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்லுகிறேன். கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன், அவன் 16 வருஷத்திற்கு முன்னே 3ஆம் வானம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවන ආශිර්වාද සිදු වේවා. கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை நான் அறிவேன். I knew a man in Christ. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් තුළ මනුෂ්‍යයෙකු දැන සිටිමි. 14 வருஷத்துக்கு முன்பாக 3ஆம் வானம் வரைக்கும் அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். About 14 years ago, he was caught up into the third heaven. සතර අවුරුද්දකට ප්‍රථම තුන්වෙනි ස්වර්ගයට පවා ඇද ගන්නා ලද්දේය. அப்போ 3ஆம் வானம் என்று சொல்லும்போது ஏற்கனவே 1ஆம் வானம் 2வது வானம்
ஸ்தானம் இருக்கிறது என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. When it is said the third heaven, it is confirmed that there are first and the second heavens in existence. තුන්වෙනි ස්වර්ගයයි කියුවේදී පළවෙනි ස්වර්ගයක් දෙවෙනි ස්වර්ගයක් තිබෙන බව ඊන ඔප්පු වෙනවා. இந்த வெளிப்படுத்துதல் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு கிடைத்தது. This revelation came to the apostles and Paul. මෙම එළිදරවීම සුද්ධවර පෞල්තුමා වෙත පැමිණියේ. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலர்களுக்கு தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தான் வெளிப்படுத்தப்படும். Such things are revealed only to the holy apostles and prophets of God. මේ බඳු දේවල් උන්වහන්සේගේ සුදු ප්‍රේතයන් සප්පපේතුරුන්ට පමණක් එළිදරව් කරනවා. விசேஷத்தில் உள்ள அநேக காரியங்கள் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். Many things which are mentioned in the book of Revelation were revealed to the apostles and John. එළිදරව් සඳහන් බොහෝ දේවල් සුදවර යොහන් තුමා එළිදරව් කරනු ලැබුවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God. அவரும் இப்படி மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் கடந்து சென்றிருக்கிறார். He too has been caught up into the third heaven. අවුද තුන්වෙනි ස්වර්ගයට ගෙනලා ලැබුව අවස්ථාවක් ගැන අප දැකිය හැකියි. இது யாருக்குள்ள ஒரு பாக்கியமாக இருக்கிறது? To whom is this privilege given? එම භාග්‍ය දෙන්න ලබන්නේ කවුරුන්ටද? இரண்டாவது வசனத்துல தெளிவாக படிக்கிறோம், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான மனுஷர்களுக்கு. In the second verse we are able to see to a man who is in Christ Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටියා මනුෂ්‍යයා කියලා සඳහන් වී තිබෙනවා. ஆனபடியால் இது இந்த இடம் குறிப்பிட்ட ஒரு கூட்டத்தாருக்கு மாத்திரம் உரியதாக இருக்கு. Therefore, this place has been reserved only to a particular special group of එබැවින් people. මෙම ස්ථානය එක්තරා විශේෂ කණ්ඩායමකට පමණක් සීමා වූ ස්ථානයක් බව පැහැදිලියි. இதுல வேற யாருக்கும் பங்கு கிடையாது. None other can have part of it. වෙන කිසිම කෙනෙකුට සහභාගී වීමට බැරිය. ஆனபடியால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவித்து கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்த பரிசுத்தவான்கள், Therefore, those saints who live in Christ and die in Christ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ජීවත් වී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ அவர்கள் නැසෙන மரிக்கும் போது இந்த இடத்தில் போய் அவர்கள் படுத்து இளைப்பாறுகிறார்கள். when they die, they shall go to this place and sleep and have their rest. ඔවුන්ගේ ආත්මය මේ ස්ථානයේ නිවාඩු ගන්නවා ඇත, සැතපී සිටිනවා ඇත. உயிர்த்தெழுகிற வரைக்கும் நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் அந்தந்த காலத்தின்படி இந்த மூன்று இடங்களில் போய் இளைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார்கள். Until the resurrection takes place, all those who have walked righteously according to their works, they will go to their respective places in one of these three places and shall have their rest. නැවත නැගීම සිදුවන තුරු මරණ මුහුණ දෙන සුද්ධවන්තයන් ඔවුන් ගත කළ ජීවිතයට අනුව ලබන ප්‍රතිඵල අනුව ඔවුන් මෙම ස්ථාන තුනෙන් එකක නිවාඩු ගන්නවා ඇත. ඔවුන්ගේ ආත්මය සැතපී සිටිනවා ඇත. ஒரே விதமான உயிர்த்தெழுதல் கிடையாது. All these people do not have the same resurrection. මේ ස්ථානයන් විවිධ ස්ථානයන් තුනෙහි සිටින සියලු දෙනාටම එකම නැවත නැගීමක් නොවේ තියෙන්නේ. இந்த மூன்று இடத்தில் இளைப்பாறி கொண்டிருக்கிறவர்கள் 6 வரிசையில் எழும்புகிறார்கள். All those who are resting in these three places will rise again in 6 different orders. මේ ස්ථානයන් තුනෙහි නිවාඩු ගන්නා අය පිළිවෙල 6කට මලවුන්ගේ උත්සාහනවා ඇති. அதுல முதல் வரிசை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குரியது, அது முடிவடைந்து விட்டது. The first order belongs to the Lord Jesus Christ and it has already come to pass. ප්‍රථම ස්ථාන හිමිවන්නේ යේසුස් වහන්සේට උන්වහන්සේ තමයි පළමුවෙන් නැවත නැගිට්ටේ. ඒ දැනටමත් සිදු වී අවසానයි. இன்னும் 5 வரிசைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கு. There are 5 more orders to take place. තවත් පිළිවෙල 5ක් තියෙනවා. ஒவ்வொரு உயிர்த்தெழுதலுக்கும் சில காலங்கள் வித்தியாசம் இருக்குது. To every resurrection there is a different period of time given. හැම නැවත නැගිටීමට යම්කිසි කාලයක් නියම කර තිබෙනවා. பிறகு 7வதாக ஒரு வரிசை உண்டு. And thereafter there is a 7th order. ඊපස්ව 7 වෙනි පිළිවෙල. அதுல உயிர்த்தெழ போகிறவர்களுக்கு 3 இடங்கள் இருக்கு. Those who are going to rise in that order, they too have 3 places. ඒ පිළිවෙලට අනුව මලවුන්ගේ උත්සාහන වෙන අයට ස්ථානයන් 3ක් තියෙනවා. அது வேதனை உள்ள 3 இடங்களை காட்டுகிறது. Those show 3 places of torment. ඒවා වේදනාවේ ස්ථානයන් 3ක් කියනවා. நேரம் குறைவாக இருக்கிறபடினால் நான் அந்த வசனங்களை மட்டும் சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன். நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொண்டு வீட்டில் போய் வாசித்து. As we are running short of time, I will just mention the portion of scriptures. Make note of it and please go home and read them. වෙලා මදි නිසා පද පමණක් සඳහන් කරන්නම්. ඒ සඳහන් කරගෙන නිවෙසට ගොස් කියවා බලන්න. ஒன்று நரகம் அல்லது பாதாளம். One is hell, පළමුව නිරය. நரகம் அல்லது பாதாளம். hell or Hades. නිරය නොවත් හේදිසිය. இரண்டாவது புறம்பான இருள். The second one is outer darkness. දෙවනුව පිටතන්දකාරය. மூன்றாவது அகாத பாதாளம் இல்லாவிட்டால் பாதாள குழி. And the third one is bottomless pit. තුන්වෙනුව පාතාලය. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து நீங்கள் வேத வாசிக்கும் போது வாசித்திருப்பீர்கள். While you have been reading the word of God, you may have read about these 3 places. මේ ගැන මේ දිව්‍ය ස්ථානයන් ගැන දේව වචනේ කියවලදී
ඔබ ඒ ගැන දැනගන්නට ඇති. இது தற்காலிகமாக வேதனைப்படுகிறதான 3 இடங்கள். These are temporal places of මේවා torment. తాවකාලික වේදනාවේ ස්ථානයන් වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ஆனால் தற்காலிகமான நரகம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Or else take it that they are temporal hell. తాවකාලික නිරය වශයෙන් අපි සස්තා ගන්නවා. இந்த இடங்களுக்கு யார் போகிறார்கள்? Who will go to these places? මේ ස්ථානට හෙව්ල බන්නේ කවුරුන්ද? இதை விளங்கிக் கொண்டால் தான் நாம் நேர்மையாய் சரியான சத்தியத்துல இந்த பூமியில நடக்கிறதற்கு நமக்கு ஒரு வாஞ்சை உண்டாகும். Only if we will comprehend this, we will have a desire to lead a righteous life on this earth. මේ දේ වගේ උනන්දුවක් තිබුණා තමයි මේ ලෝකේ ධර්ම ජීවිත ගත කිරීම අපි උනන්දු වෙන්නේ. தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் உண்டாகும். And we would receive a fear of God. දෙවියන් වහන්සේගේ බයද ඇතිවන්නේ. இந்த சத்தியங்களை அறியாதபடியால் தான் இன்றைக்கு மனிதன் சாதாரணமாக ஜீவித்து தன்னை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறான். Today man is leading a common life and destroying himself because he is not aware of these truths. අද බොහෝ දෙනා සාමාන්‍ය ජීවිත කරමින් තමන්ගේ ජීවිත විනාශ කරගන්නමින් සිටින්නේ මේ සත්‍යයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති නිසායි. நரகம் அல்லது பாதாளம் என்று சொல்லுகிறதான இந்த இடத்துக்கு போகிற முதல் கூட்டத்தார் தீட்டுள்ளவர்கள். The first group of people who ought to go to this place called hell or Hades are defiled. මේ නිරය හේදිසිය කියන ස්ථානයට හෙළු ලබන්නන් පළමුවෙන්ම අපි කරුණ සලකා බලනකොටදී ඒ කිලටුවන් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. மார்க்கு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலிருந்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள். We read that in Mark 7:21 onwards. මාර්ක 7:21 සිට අපිට කියවන්න පුළුවන් කියන්නේ. மார்க்கு சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 43வது வசனத்திலே மற்றவர்களுக்கு இடரலாக ஜீவித்த இன்னொரு கூட்டத்தாரை பற்றி எழுதியிருக்கு. In Mark 9:43 we are able to see about the group of people who had led a life offending others. මාර්ක 9 පරිච්ඡේදය 40 වෙනි පදේ අපි කියවනවා අනිත් අයට පැකිලීමක් වශයෙන් ජීවත් වූ අය ගැන. முதலாம் கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே அநியாயக்காரர் என்ற இன்னொரு கூட்டத்தாரை படிக்கிறோம். In 1 Corinthians chapter 6 verse 9 we read about another group of people called iniquitous. පළවෙනි කොරින්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 9 වෙනි පදේ දුෂ්ටයන් අධර්මිෂ්ඨයන් කියලා කණ්ඩායමක් ගැන අපි කියවනවා. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலிருந்து அடுத்த கூட்டத்தாரை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். In Galatians chapter 5 verse 19 onwards we read about the next group of people. ගලාති 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 19 වෙනි පදේ තවත් සෙනඟ කණ්ඩායමක් ගැන අපිට කියවන්න පුළුවන්. லூக்கா சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே நாம் ஐஸ்வர்யவானை போன்ற ஒரு கூட்டத்தாரை பற்றி படிக்கிறோம். In Luke 16:19 we read about a group of people who were like the rich man. ලූක් 16:19 අපි කියවනවා ධනවතාවෙන් ජීවත් වූ අය ගැන. அவன் எதுவும் பாவம் செய்ததாக நான் படிக்கிறது இல்ல. We do not read that he committed sin. ඔය යම් කිසි පාපයක් සිදු කළ බව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. நல்ல ஆடம்பர வஸ்திரம் உடுத்திருந்தான், ரொம்ப ஸ்டைலா வஸ்திரம் உடுத்தி ஜீவித்தான், நன்றாக திருப்தியா சாப்பிட்டான். ஆனால் தேவனை தேட வேண்டும் என்ற சிந்தை இல்லாமல் தேவனை மறந்து ஜீவித்தான். We find that he was clothed in purple and fine linen, in costly garments, and he fared sumptuously. He led a satisfied life and he forgot his God. ඔව් විලාස නූතන විලාසතාවට අනුව ජීවත් වුණා. මිල අධික ඇඳුම් පැළඳගත්තා. ඔව් තෘප්තියට හොඳින් කෑවා බීවා හොඳින් තෘප්තිමත් ලෙස ජීවත් වුණා. දෙවියන් වහන්සේ ගැන සෙවීමවත් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අමතක කොට ජීවත් වුණ කෙනෙක් වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. சமீபத்தில் ஒரு நாள் நான் ரயில்ல பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்த போது அவர் DIG இருந்து ரிட்டையர் ஆன ஒரு போலீஸ் ஆபீசரை சந்தித்தேன். Recently, while I was traveling by a train, I met a certain police officer who was a pensioner who had worked as a DIG. DIG වශයෙන් සේවය කළ පොලිස් නිලධාරියෙක් මට හමු වුණා. ඔව් සේවය කරලා දැන් සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබුව කෙනෙක්. දවස් දුම්රිය ගමන් කරමින් සිටි දේව හමු වුණා. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு நாங்கள் ஒருவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டோம். After a short time, we made acquaintance of one another. ස්වල්ප වේලාවකින් දෙන්න හඳුනාගත්තා. அவர் சொன்னார் எம்மதமும் எனக்கு சம்மதம். He said, I agree with all religion. මම සියලු ආගම් සම එකඟ වෙමි කියලා කිව්වා. நான் எல்லா மதத்தையும் நேசிக்கிறேன். I love all religions. සියලු ආගම්වල මම කැමතියි. நம்மால யாருக்கும் தொந்தரவு இருக்க கூடாது. அது அப்படி ஜீவித்தால் போதும். I must not cause any trouble to anyone. If I would live such a life, that is sufficient. අපෙන් අනිත් අයට කිසිම කරදරයක් වෙන්න හොඳ නැහැ. එවැනි ජීවිතයක් ගත කළොත් ඇති. இதுதான் அந்த ஐஸ்வர்யவான் கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க. These are those who belong to the rich man's group. මොහුනේ ධනවතායි කණ්ඩායමට අයත් වූවන්. யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கறது இல்ல. They do not give trouble to any. அவன் කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. அவனுக்கு இரக்க சுபாவம் கூட இருந்தது. He even had a compassionate nature. அவට අනුකම්පා විශේෂයක් තිබුණා. அவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் வீட்டுல பருக்களால் நிரம்பினதான ஒரு லாசருவை வாசல்ல உட்கார அனுமதி கொடுத்தானே. That rich man, he permitted Lazarus, who was full of boils, to sit at his gate. ඒ ධනවත් මිනිසයා ඒ තද තුවාල වලින් ගැවසිගත්තේ සිඟන්නාට දිලිඳු මිනිසයාට Tamanගේ නිවස අසල සිටීමට දොරකඩ අසල සිටීමට ওই අවසර දී තිබුණා.
சாப்பிடும் போது மேஜையில இருந்து கீழே விழுகிறத சாப்பிடுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தானே. When the crumbs fell off his table while he was eating, he permitted him to eat of it. තමන්ගේ වේසෙන් වැටුණු කැබලි අහුලා කෑමට උට අවසර දී තිබුණා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ඒ මාසේ ස්තුති වේවා. ஆனாலும் அவன் முடியும் போது வேதனை உள்ள இடத்துக்கு போய்விட்டான். Nevertheless, when he died, he went to the place of torment. නමුත් මරණය මොහොතේදී ආන්තරෝගී වේදනා සහිත ස්ථානයකටයි. தேவனை தேடாமல் தேவனை மறந்து ஜீவித்தால் அதனுடைய முடிவு வேதனை உள்ள ஒரு இடமாகும். If you will lead a life without seeking God, forgetting God, the end thereof would be a place of torment. දෙවියන් වහන්සේ නොසොයා උන්වහන්සේ අමතක කොට ජීවත් වන්නන්ගේ අවසානය ඒ වේදනාවේ ස්ථානය වෙනවා. ஏசாயா 14 அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் If we would read Isaiah chapter 14 verse 11 onwards, යසායා 14:11 සිට කියවා බැලුවොත් சிலருக்கு மியூசிக்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். some have a great interest towards music. බොහෝ අය සංගීත කෙරෙහි දැඩි ආශාවක් දක්වනවා. வேற எந்த தப்பு பண்றது இல்ல. They do not do any other error. ලොකු වරදක් වුන් කරන්නේ නැහැ. எப்ப பார்த்தாலும் மியூசிக் என்று அதுலயே மூழ்கி போகிறோம். The whole time they involve themselves with music. කොයි වෙලාවෙම සංගීතයයි කියා ඒ තුලම නිමග්න වෙනවා. மியூசிக் வாசிக்கிறது நல்லது. தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனையை கைக்கொள்வது உன்மேல விழுந்த கடமை. அதை செய்ய தவறினால் நீ போய் சேருகிற இடமும் இதுதான். It is good to play a musical instrument, but the duty that is upon you is to fear God and observe His commandments. And if you will forget to do that, your end would be to go to this place. සූර්ය බාණ්ඩ වාදනය කිරීම දෙයකී නමුත් උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්තා උන්වහන්සේට බය වී ජීවත් වෙන්න අසමත් වුණොත් අපට හිමිවන ස්ථානයත් එයම වුණේ ඇත. பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 12வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்துல 2 வசனங்களை நான் படிக்கிறோமே. We read the last two verses in the book of Ecclesiastes chapter 12. දේශනාකාර 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අන්තිම පද දෙක කියව බලද්දී காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக. Let us hear the conclusion of the matter. මුළු කාරණේ තීන්දුව නම් මේ. ஒரு மனிதனுடைய ஜீவியத்தில் அவன் முக்கியமாக அறிய வேண்டிய ஒரு விஷயம். There is a very important thing a man ought to know during his lifetime. මනුෂ්‍ය තමගේ ජීවිත කාලෙදී අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණයක් සඳහන් දී ඇත. தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனையை கைக்கொள். Fear God and keep His commandments. දෙවියන් වහන්සේට බය වූ උන්වහන්සේගේ ආඥා இது ආරක්ෂා எல்லா කරනවා. மனுஷர் மேல் விழுந்த கடமை. For this is the whole duty of මේ man. සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේම වගකීමයි. இல்லாவிட்டால் உன்மேல் நியாயத்திற்கு வரும். If not, judgment may come upon you. එසේ නැත්නම් විනිශ්චය පැමිණිය හැකිය. ஆனபடியினால் பிரியமானவர்களே, Therefore, dearly beloved, එබැවින් දේවදරුවනි ஆண்டவருக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு எல்லா தாழ்மையோடு நல்லா மியூசிக் வாசித்து அவருக்குள்ள கழிவுகள். let us fear God, take hold of His commandments with all humility. Let us play the musical instruments and එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි බයින් යුක්තව උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමින් අපි තූර්ය බාණ්ඩ වාදනය කරමින් සංගීතයේ නිමග්න වෙමු. ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ප්‍රීතිය උද්දාමයටපත් and වෙමු. enjoy music and rejoice in God, தாவீதை போல as David did. දාවිත් මෙන් பரலோகத்துல கூட நான் போய் மியூசிக் வாசிப்போம்னு தான் பைபிள்ல எழுதி. It is read in the word of God that even in heaven that we are going to play instruments. ස්වර්ගයේ තූර්ය බාණ්ඩ වාදනය කළ ලබන බව බයිබලයේ කියා තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. மீனுடைய குஞ்சுக்கு நீந்துறதுக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. பிறந்த உடனே நீந்தார். No one need to teach a little one of a fish how to swim. මසුන් පැටවුන්ට කිමි දෙන්නට කිසිම කෙනෙකු ගන්වා දීම අවශ්‍ය නැත. பரலோகத்துல மியூசிக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. உள்ள போன உடனே வாசிக்காரு. There is no need for you to be taught in heaven to play the music. As soon as you enter therein, you will be able to ස්වර්ගයේ play. කියප සංගීත උගන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ ගියේ පිවිසි විගසම අපි සංගීතය නිකුත් කරනවා. எல்லா கூட்டத்தாரும் நரகம் என்கிற வேதனை உள்ள இடத்துக்கு போகிறவர்களாக இருக்கு. All this group of people will go into a place of torment called hell. අපි සලකා බැලුවේ විවිධ කණ්ඩායම් ඔවුන් වේදනා සහිත ස්ථානයන් හිමි කර ගන්නවා. නිරයට ලබනවා. அடுத்து புறம்பான இருள். And the next one is outer darkness. දෙවනුව පිරිදණ්ඩකාරය ගැන අපිට மார்க்கு சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரம் 12வது வசனத்துல ராஜ்யத்தின் புத்திரராகிய யூதர்களை குறித்து எழுதியிருக்கு. In Mark 8:12, we read about the sons of the kingdom who are the Jews. මාර්ක 8:12 අප කියනවා රාජ්‍ය පුත්‍රයන් ගැන එනම් යුදෙවන් ගැන. யூதர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியினால் அவர்களுடைய இடம் இதுவாக இருக்கு. Jews did not accept the Lord Jesus and therefore their place would be this. යුදෙවන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳවත් බැවින් ඔවුන්ගේ ස්ථානක මේ වෙනවා. லூக்கா சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரம் 28வது வசனத்துல வாசித்தால் கேட்டுக்கு போகிற வழியிலே விசாலமாய் ஜீவித்தவர். If we would read Luke 13:28, those who go on to perdition, they have lived in the broad way. ලූක් 13:22 විනාශයට යන අය ඔවුන් පළල් මාර්ගයේ ගමන් කළ බව සඳහන් වී තිබෙනවා. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால்
வாசித்தால் தேவ சித்தம் செய்யாதவர்களை பற்றி எழுதியிருக்கு. In Matthew 7:21, it is written about those who did not do the will of God. මතේ 4:21 පද විසිට සඳහන් වෙනවා ජින්වහන්සේ කැමැත්ත නොකළ පිරිසක් ගැන. மத்தேயு சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்திலே தாளந்தை புதைத்து போட்டவர்களை பற்றி எழுதியிருக்கு. In Matthew 25:24, it is written about those who have buried their talents. මතේ 25:24 සඳහන් වෙනවා තමුන්ගේ ටැලන්ට් සංගවා තැබූ පුද්ගලයන් ගැන. கர்த்தர் கொடுத்ததான கிருபைகள் வரங்கள் தாளந்துகளை சபையினுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக உபயோகப்படுத்தாமல் அதை நீ புதைத்து வைத்திருந்தால் இந்த புறம்பான இருக்கு. If you have buried the talents, the gifts and the graces God has given to you without using them for the edification of the church, this would be the place for you which is outer darkness. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දී තිබෙන ටැලන්ට් හැකියාවන් සහ දීමනාවන් එය පාවිච්චි නොකොට ඒ සංගවා තබන්නේ නම් ඔබට හිමි ස්ථානයක් පිරිත අන්ධකාරය වෙනවා. அது உனக்காக உன் இஷ்டமோல உபயோகப்படுத்துறதுக்கு கொடுக்கப்பட்டதல்ல, சபைக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும்படி கொடுக்கப்பட்டது. They have not been given to you for you to use them as you like, but they have been given to you to use for the edification of the ඒ වටිනු church. ලබන්නේ ඔබ කැමති ලෙස පාවිච්චි කිරීම සඳහාත් නෙවෙයි. ඒ සභාවේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඒ පාවිච්චි කළ යුතුයි. மத்தேயு சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்துக்கு வரும்போது When we come to Matthew 23:23, මතේ 23:23 හරවා බැලුවොත් மாயக்காரர் எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேரு. all the hypocrites would come to that place. සියලු වංචාකාරයන් ඒ ස්ථානයට හෙළවනවා. யூதாவின் புஸ்தகம் 6வது வசனத்தை வாசித்தால் When we read Jude 6, யூத் පොතේ 6 වෙනි පදේ කිය බැලුවොත් ஆதி மேன்மையை காத்துக் கொள்ளாதவர்களும் அங்கேதான் வருகிறார். all those who did not preserve their first estate will also go to that place. තමුන්ගේ ප්‍රථම ස්ථානය ආරක්ෂා කර නොගත් අය ඒ ස්ථානයට ලැබෙනවා. நாம் பிரகாசிக்கப்பட்டிருந்த போது கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக ஜீவித்த போது நாம் எப்படி இருந்தோமோ அந்த அனுபவத்தை இழந்து போகாமல் அதை காத்துக்கொண்டு அதில் வளர்கிறவர்களாக இருக்கவர். When we were enlightened, when we were joyful in Christ, the way we were, we must not lose that experience, but we must preserve that experience and grow therein. අප ආලෝකමත් කරන ලැබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ප්‍රීතියෙන් සිටිය කාලයේ තිබුණු ඒ ප්‍රීතියම අපි ආරක්ෂා කරගෙන ඒ තුළ වර්ධනය වෙමින් අපි එසේ ඉදිරියට යා යුතුයි. சகல பின்மாற்றக்காரர்களும் போய் சேருகிற இடம் அதுவாக இருக்கு. All backsliders shall go to that place. පසුබටුවන් අවසානයේදී යන ස්ථානයයි. மூன்றாவதாக அகாத பாதாளம் இல்லாவிட்டால் பாதாள குழி. Thirdly, we see about this bottomless pit. තුන්වෙනුව පාතාලය. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 9ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தால் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம். We are able to understand this in Revelation chapter 9. එල්දර 9 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට මේ ගැන කියවන්න. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 3 வசனங்கள் வரைக்கும் அதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு. It is written about this in Revelation chapter 20 from verses 1 to 3. එල්දර 21 සිට 3 දක්වා අපිට කියවන්න පුළුවන්. தேள்களைப் போல விஷமுள்ள பொல்லாத ஆவிகளும் அங்கே சாத்தானும் அடைக்கப்படுகிற இடமாக காணப்படும். Even evil spirits like scorpions and Satan are also bound in that place. සාතාන් මහා සර්පය හඳුන්වන ලබන සාතාන්ද ඒ ස්ථානයේ බඳු ලබනවා කියලා කියා තිබෙනවා. 1000 வருடம் வரைக்கும் ஆண்டவர் சாத்தானை அங்கேதான் கட்டி வைக்கிறார். For 1000 years, the Lord shall bind Satan in that place. ඒ සර්පය වන මහා සර්පය වන සාතාන් පුරාණ සර්පයා අවුරුදු 1000කට පාතාලේ බඳු ලබනවා කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් දී ඇත. இந்த வேதனை உள்ள இடத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் கடைசியாக நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடல் என்ற அந்த ஒரு இடத்தில் எல்லாரும் தள்ளப்படுகிறார். All those who are in this place of torment would be judged one day and finally cast into the place called lake of fire which is mixed with මෙම brimstone. වේදනා ස්ථානයේ දක්වන ලබන සියලු දෙනා අවසානයේදී විනිශ්චය කරනු ලැබ. ඔවුන් ගිනිසක් ගෙන්දකමින් දැවෙන විලෙහි ගිනි විලෙහි හෙළ ලබනවා ඇති. அது நித்திய நித்தியமாக வேதனை உள்ள ஒரு இடமாக இருக்கிறது. That is an eternal place of torment. ඒ සදාකාල වේදන ඇති ස්ථානයක්. அங்கே போகிறவர்கள் திரும்பி ஒருபோதும் வர முடியாது. Those who go there can never come back. ඒ ගිය පසු කිසිවෙකුට ආපසු පැමිණීම නැහැ. அங்கே பாவம் செய்ய முடியாது. Cannot commit sin ඒ there. පව් කරන්නත් බැරිය. நல்லா சிகரெட் குடித்து 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 மரித்த மனிதன் அங்க போனா சிகரெட் குடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும், குடிக்க முடியாதனால பல் கடிப்பான். கரகரன்னு பல்ல கடிச்சிட்டு A chain smoker who had continually smoked would die and go to that place. He would have a desire to smoke, but he cannot smoke. He will only have gnashing of teeth. හොඳින් දුම් පානය කොට ඊට අබ්බැවි දුම් පානෙම අබ්බැවි ඒ තුළම නැසෙන පුද්ගලයා මේ ගිය පසු නිගිරට එවුම් ලබනවා. ඒ ගිය විට ඔහුට ආශාව තිබෙනවා දුම් පානය කිරීම සඳහා. නමුත් ඔහුට එසේ දුම් පානය කරන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා වේදනාවෙන් දත්මිටි කමින් දක්වනු ලබනවා. இன்றைக்கு பாவம் செய்து
பரலோகத்தில் சந்தோஷப்படுகிறாய், நரகத்தில் பாவ சந்தோஷம் என்ற ஒரு சந்தோஷத்துக்கே இடம் கிடையாது. Today you are indulging yourself in sin and rejoicing thereby, but in hell you do not have joy in sin. දැන් ඔබ පාපයේ සැපත විඳින්න සිටිනවා. නමුත් ගිනිමට යන ලැබු පසු ඔබට පාපයේ කිසිම සැපත විඳීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. அங்கே ஒரு படுக்கை இருக்கிறது, பெட். There is a bed. ඒ යහනක් තිබේ. அது புழுக்களால செய்யப்பட்டது. It is a bed of worms. ඒ පණුවන්ගෙන් යුක්තයි. அங்கே ஒரு போர்வை இருக்கிறது, There is a cover. ඒ පොරෝණයක් තියෙනවා. அது பூச்சியினால செய்யப்பட்டது. It is made of worms. ක්‍රිමීන්ගෙන් සමන්විතයි. புழுக்களின் மேல் படுத்துக்கொண்டு பூச்சியை போர்வையாக தரித்து கொள்ள வேண்டும். Sleeping on a bed of worms, they have to cover themselves with a sheet of worms. පණුවන්ගෙන් යුතු යහනක් මත වැතිර සිටමින් ක්‍රිමීන්ගෙන් යුතු පොරෝණයක් நரகம் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் என்பதை நீங்கள் நிதானித்துக் See கொள்ளுங்கள். what kind of a place hell is. නරකාදී කොයි වගේ ස්ථානයක්ද කියලා සිතා බලන්න. முதலாம் வானத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்கள் உயிர்த்தெழும் போது தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்த்து புதிய பூமி என்ற ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புகிறார். When the ones who are in the first heaven rise once again, God will judge them and send them to the place called New Earth. පළවෙනි ස්වර්ගයේ සැතපී සිටිනන් ඒ දවසකදී උන්වහන්සේ විනිශ්චය කොට ඔවුන් අලුත් පොළොවට එවනවා නැත. இரண்டாம் வானத்தில் உள்ளவர்களை ஆண்டவர் புதிய வானம் என்ற இடத்துக்கு அனுப்புகிறார். And those who are in second heaven, God will send them to New දෙවන ස්වර්ගයේ Heaven. සිටින උන්වහන්සේ අලුත් අහසට එවනවා නැත. மூன்றாம் வானத்தில் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் புதிய எருசலேமுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார்கள், ஊழியக்காரர்கள் சியோன் என்ற இடத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார்கள். And the people of God who are resting in third heaven, the people of God will be sent into New Jerusalem and the servants of God into Zion. තුන්වෙනි ස්වර්ගයේ සැතපී සිටින ආත්ම ඒ අදිලිවතුන් නවරසිලමටත් දේව සේවකයන් සියවරත් යනවා ඇති. இவைகளைத்தான் வேதத்திலே 30, 60, 100 என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is what is mentioned in the word of God as 30-fold, 60-fold and 100-fold fruit. මොවුන් ගැන දේව වචනේ කියා තිබෙනවා 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100 ගුණයක් පළ දැරීමක් කියන්නේ. கிருபையின் காலத்திலே ஜீவிக்கிறவர்கள் அனைவரும் 100ஆக பலன் கொடுக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். All those who have been called to live during the dispensation of Christ, grace, remember that you are to bring forth 100-fold fruit. කරුණාවේ යුගයේ ජීවත් වන ඔබ සෑමදෙනා තෙරුමතිතු කරුණාවක් තිබේ. එනම් 100 ගුණයක් වැඩියෙන් පළ දැරිය යුතු බව. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of උන්වහන්සේගේ God. නාමයට ගෞරවයක් වේවා. நமக்கு அநேக லக்கு கிடையாது. நம்முடைய லக் We do not have many goals. අපිට බොහෝ ඉලක්කයන් නැත. ஆண்டவரே 100ஆக மாற்றும், அப்படி முடியாவிட்டா 60ஆ மாற்றும், இல்லாவிட்டா 30ஆ மாற்றும், அப்படி ஜெபிக்க கூடாது. Lord, make me 100-fold, if not 60 or at least 30. We cannot pray like that. ස්වාමිනී 100 ගුණයක් පළ දරන්න සැලසුම නැත්නම් 60 ගුණයක් එසේ නැත්නම් 30 ගුණයක්. අපි එසේ ආඥා නොකළ යුතුයි. நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன். I shall not run without assurance. මම විශ්වාසයක් නැති පුද්ගලෙකුමින් දුවන්නේ නැහැ. அபிஷேகமற்றவர்கள் எல்லாரும் 100ஆக மாறு. All those who have received the anointing must become 100-fold. ආයේ ලැබු සියදෙනා 100 ගුණයක් වැඩියෙන් පළ දැරිය යුතුයි. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. අපි දැස් පියා ගනිමු. 100ஆக மாறுவதற்கு தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார், அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்தும், ஆண்டவர் அவர்களை எப்படி 1000 வருடத்தில் கணம் பண்ணி நித்தியத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் என்பதை குறித்து கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளைக்கு தெளிவாக நாம் சிந்திக்கலாம். God willing, we can clearly meditate upon the matter that for those who have been called to bring forth 100-fold fruit, what God has done and what they ought to do and how they are to go into that place to reign with him for 1,000 years. 100 ගුණයක් පළ දරන්නේ යුතු තිබෙන අය කුමක්ද කළ යුත්තේ? ඔවුන් ඒ ස්ථාන හිමි කර ගැනීම සඳහා කළ යුත්තේ කුමක්ද? දාසකවුරු රාජ්‍ය සමය හිමි කර ගැනීම ගැන සදාකාලය ගැන තවදුරටත් අපි කරුණ ඉගෙන ගන්න. எல்லாரும் நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். Let us all kneel down, close our eyes and commit ourselves into the hands of අපි God. සෝතනා දණින් හිඳ දැස් පියාගෙන ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තයට අපගේ ජීවිතේ බාර දෙමු. இந்த கூட்டம் முடிந்து இந்த காம்பவுண்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே போகும்போது ஒரு நிச்சயத்தோடு போக வேண்டும். At the closure of this meeting, when you get out of this hall, you must go out with an assurance. මේ රැස්වීමාවේදී මේ සීමාවෙන් පිටත් යද්දී ඔබට යම්කි සාතියක් ඇතුව යා යුතුයි. இந்த கிருபையின் காலத்தில் கர்த்தர் நம்மை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார்? Why has God called us during the dispensation of prayer? කරුණාවේ කාලේ ස්වාමින් වහන්සේ අප කැඳවා තිබෙන්නේ කුමක් සඳහාද? அவரை போல ஜீவிக்கும்படி கர்த்தர் நம்மை அழைத்து அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். God has called us and anointed us so that we may live like him. උන්වහන්සේ මෙන් ජීවත් වන පිණිස උන්වහන්සේ අප කැඳවා ආලේප කොට ඇත. நீ வேதனைக்குரிய ஒரு இடத்துக்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல. You are not called to go to a place of torment. ඔබ වේදනා ස්ථාන හිමි කර ගැනීම සඳහා කැඳ ලැබුවේ නෙවෙයි. முதலாவது வானத்துக்காக கர்த்தர் உன்னை அழைக்கவில்லை. God did not call you to go to New ඔබ කැඳවේ පළවෙනි ස්වර්ගය ලබා ගැනීම සඳහා නෙවෙයි. இரண்டாவது வானத்தில் படுக்கும்படி அழைக்கவில்லை. God did not call you to sleep in second heaven. දෙවෙනි ස්වර්ගයේ සැතපී සිටීම සඳහා කැඳවේ නැත. மூன்றாவது வானத்தில் இளைப்பாறும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். You have been called to rest in the third heaven. තුන්වෙනි ස්වර්ගයේ සැතපී සිටීම සඳහා උන්වහන්සේ අප කැඳවා ඇත. நீ மரித்தால் உன்னுடைய ஆவி மூன்றாவது வானத்துக்கு போக வேண்டும். If you shall die, your spirit should enter into the third මේ heaven. නම් ඔබගේ ආත්මය තුන්වෙනි ස්වර්ගයට යා යුතුයි. கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுப்போமா? Let us give room for the spirit of God. උන්වහන්සේගේ ආත්මයට දෙන්න. ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம்
வாழ்வை ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்படைப்போம். Let us surrender our body, soul and spirit into the hands of God. අපගේ ආත්මය ප්‍රාණය සර්වනාශක හස්තයට බාර දෙමු. ஆண்டவரே இந்த இடத்துக்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்தும். Lord, prepare me for this place. ස්වාමිනී මේ ස්ථානට මා සූදානම් කළ මැන. கூறாத பலன் கொடுக்கிறவனாக என்னை மாற்றும். Make me as one who will bring forth 100-fold. සියවරක් පලදරන කෙනෙකු බවට මා මාරු කරන්න. வாயை திறந்து கர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிட்டு சொல்லுங்க. Opening your mouth, confess to the Lord and tell him this. මුඛය විවරකොට මෙසේ ප්‍රකාශ කරමින් යාඥා කරන්න. நிச்சயத்தோடு ஜெபம் பண்ணுங்கள். With assurance pray. සාතිකතව යාඥා කරන්න. நம்பிக்கையோடு ஜெபம் பண்ணுங்கள். With hope you pray. බලාපොරොත්තු යාඥා කරන්න. ஒரு நிச்சயத்தோடு ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை செய்துவிட்டு ஒப்புக்கொடுங்கள். Surrender yourself so that you may lead a Christian life with hope. ක්‍රිස්තියානි ජීවිත ගත කිරීමේ සාතිකයතුව යාඥා කරන්න. அவர்களுக்கு கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிறார். God is going to give an anointing from Zion to such one. එවැනි ආවිත සියලු සිට උන්වහන්සේ ආලේප කරනවා. பெற்றுக்கொண்டு முன்னேறுவோம். Receive that anointing. ආලේප ලබා ඉදිරියට ගමන් කරන්න.